La ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ambe ala tanu sangolo tigi, amba tanu dugumakolo tigi, amba tanu sani duguche tigi, ambe ala tanu sebaya o betigi. Ala mun ka sagoya be boli bani adama o kan ani aka danfɛn wɛrɛ cogoya mun ye aja n'a ko mun bɛ kɛ o bɛ kɛ fosi tɛ se k'o bali n'a ko mun fana tɛ kɛ fosi tɛ se k'o kɛ o masa de don ale ka commandement ale t'a ɲini mɔgɔ fɛ an b'a kɛ cogo di o ala de bɛ yen kunu o de kosɔn a y'a yɛrɛ danbe Kuranɛ sura 57 kɔnɔna na ni wele ko nɛgɛ sura a aya 7 huwal awwal k'ale ala de ye masa fɔlɔ ye daminɛ tɛ ale la ale de ye fɔlɔ ye wal akiru ale fana de ye masa ye masa mun bɛ laban ale bɛ yen de a bɛ to yen bada dan fana tɛ a la wa zahir ale masa Allahu ale de ye masa kɛnɛkan masa ye ale bangelen don wal batin ale ala de ye masa ye fana mun dogolen don nin y'a ka danbe dɔ ye a bɛ sɔrɔ ka na fɔ ye k'ale ala ale tɛ jɔngɔ kuma tɛ ka sinɔgɔ Kuranɛ sura 2 suratul Baqara aya 100 ani aya 55 a sɛbɛnnen bɛ yen a ka danbe tɔgɔ ni ka di dɛ
an bɛ jɔngɔ an bɛ t'o la an bɛ sinɔgɔ wajibi de don parce que mun na an ye adamadenw ye danfɛn de ye anw ye an danna ka bɔ ala fɛ mɛ o ala a ko k'ale tɛ sinɔgɔ ale tɛ jɔngɔ kuma tɛ ka sinɔgɔ ni ale sinɔgɔ dɔrɔn ko man ɲi o de kosɔn o ko ko nabi isa ye ala ye o ko nabi isa ye ala ye tuma min a bɛ bato kɔnɔna na ani mɔgɔw bɛ ka taalen ji sanfɛ fiɲɛ belebeleba wulila a tun bɛna bato ni dafiri o ye nabi isa ɲini o taara sɔrɔ nabi isa bɛ sinɔgɔ la o ye ala kun ko ko nabi isa n'i ma wuli ko bato bɛ ɲini ka taa ni an ye dɛ a ko ha i y'a ye o dun ko ala de don i y'a ye an tɛna don o babu duman ninnu na nabi isa tɛ ala ye nabi isa ye ala jɔn de don kuran sura 4 aya 100 aya 70 ani aya 2 donc hukum kɔnɔna na an bɛ shahidu an b'u fo ni kisi foli ye aw bɛɛ lajɛlen minnu ye yan sɔrɔ ani minnu bɛ kɔ kan jamana kɔ kan ani jamana kɔnɔ ni u ma se ka yan sɔrɔ an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen mais foli ye jumɛn ko salamun alaikum ala ka kisi bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka taa kɛɲɛ ni bidonya ye n'an ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ kuranɛ sura 91 suratu samsi aya fɔlɔ 2 ko bɛ ɲɔgɔn gɛnna de donc o kalo n'an y'a ta ka bila tile boli nɔfɛ o bɛ ɲɔgɔn gɛn mais o tɛ gosi ɲɔgɔn na wa kalo tɛ ku tile la boli in kɔnɔna na kuranɛ sura 37 b'o f'i ye suratul yasin a aya 30 ani aya 9 o la 39 suratul yasin kuranɛ sura 36 a aya 30 ani aya 9 suratul yasin a bɛ bɛn alkuranɛ sura 36 ani 6 de ma a aya 30 ani aya 9 a sɛbɛnnen bɛ yen ko u bɛ boli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔnɔna na ko tɛ gosi ɲɔgɔn na wa kalo tɛ ku tile la o de kosɔn décalage fitini bɛ o ka munumunu cogoya la ni kalo de don ale bɛ dugukolo bɛ 24 heures sur 24 de kɛ 24 heures sur 24 tile kɔnɔna na mais kalo a munumunu kɔnɔna na ale bɛ 23 heures 56 minutes o tɛ ale tɛ 24 heures sur 24 sɔrɔ o de kosɔn ale bɛ to ka segin kɔ salo an ye sun don mais kalo kɔnɔna na ou bien o de tɛ mars salo na sini kɔ an tun bɛ mai na ka bɔ mai na ka na avril la bon an bɛ bɔ avril la dɔɔni an bɛ segin an bɛ taa fo mars la an bɛ bɔ mars la an bɛ segin kɔ mun de y'o kɛ décalage fitinin de don donc yanni dugukolo ka tile munumunu ka ban a bɛ bɛn tile 365 maintenant kalo to o bɔ tile 10 ɲɔgɔnna bɛ don o différence la o y'a sɔrɔ ale bɛ kɔfɛ tile 10 bɛ tigɛ ka bɔ o de kosɔn a bɛ segin san wɛrɛ ni ala jɛnna n'a ye sunkalo bɛ jɔ D wagati walima 3 walima 1 1er avril walima 2 avril walima 3 avril a b'o kɔnɔna na mais ɲinan ta an y'a kɛ le 13 voilà a b'o de a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ni o sira de ye o la ka bɛn n'an ye kalo ta ka bila tile jate nɔfɛ bi an bɛ bɛn le 28 mai san 2000 ani san 20 ani san 1 o ye an kɛnɛman sɔrɔ yan an bɛ ala tanu an bɛ ala barika da kosɛbɛ donc o la an b'a daminɛ ni kunnafoni ye kunnafoni fɔlɔ kunnafoni bɛɛ ka di dɔw bɛna fɔ ko ko kunnafoni filanan ye man di parce que ko a donna ta a bɔra ta baasi t'a la an bɛ a lajɛ ka taa kunnafoni fɔlɔ mun bɛ yen an b'a daminɛ ni kunnafoni ye bi n'a ye ala ja an ka misiri mun b'a la ka jɔ kɔntɔrdi kɛrɛfɛ kalaban a sera bilili laban de ma sisan étage lama de don dugumala bɛna kɛ kilasi ye kalanbulon walasa an ka sura ni ayaw di mɔgɔw ma ala ka diɲɛ kɔnɔna na sanfɛla ni a bɛ kɛ misiri ye donc dugumala banna sanfɛla fana sera sisan a tɔ ye dɔrɔn ka bili
ala ka diɲɛ kɔnɔna na donc an bɛ dugawu kɛ hali sisan mɔgɔ minnu cɛsirilen don o baara la ala ka hɛrɛ caman ɲɛsin u ma ka dayɛlɛli kɛ u ye ka dayɛlɛli kɛ an fana ye nin kunnafoni ye kunnafoni an b'a di sahidiw ma walasa a ka se ka dɔn an ka misiri baara bɛ hukumu mun na nin wagati in na ka bɛn bi jumadonya le 28 mai kalo san 2000 ani san 20 ani san 1 o kunnafoni duman bɛ yen ka ɲɛsin aw ma kunnafoni filanan o ye jumɛn ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ yan an bɛ bato la yan a mɛnna ni dɔw t'a dɔn depuis 2015 an bɛ bato la yan depuis mɔgɔ dama dama dɔɔni mais an bɛ bato kɛ don jumɛn jumadonya fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka daral de don yan y'an ka zawiya ye mais yan ye yɔrɔ jumɛn yɛrɛ de ye yan ye baara yɔrɔ de ye n'a ye jateminɛ kɛ plaki belebeleba mun bɛ kɔfɛla la yan a sɛbɛnnen bɛ centre de formation professionnelle en nouvelle technologie bɔlɔlɔ kalanbulon de don mais société ni a bamuso wele ko sukɛs ni a ye filɛli kɛ kɔfɛla la aw bɛ dingɛ belebeleba dɔ ye a ɲɛ bɛ nin dingɛ belebeleba nin tɛ piscine ye dɛ parce que ni dingɛ yera tan dɔrɔn an b'a jigin k'a fɔ ko piscine de don piscine tɛ yan dingɛ ni a senna walasa yan baarakɛla yan baarakɛ société ni u wele ko sukɛsi an ni Sotelma de tun bɛ baara ɲɔgɔnya la ATT ka wagati la ka kɔn Sotelma feereli ɲɛ donc an ye contrat ba dɔ sɔrɔ donc contrat in an de tun bɛ u ka réseau sigi sen kan ni wele ko Malitel réseau Malitel Sotelma Malitel donc o marché de dingɛ filɛ nin ye an tun kan k'o ka machine belebeleba ninnu dilan k'a bila a kɔnɔ k'a datugu ka clim bila a kɔnɔ a b'a fiyɛ a bɛ réseau di aw ma o société de don nka tumana min na a bɛna Sotelma bɛna feere Marocain fɛ o ye contrat ni cassé o ye contrat ni cassé donc tumana min na o ye contrat ni cassé a kɛra 2007 o fana na contrat ni o y'a bɔrɔtɔ cogo min na a bɔrɔtɔ cogo ni a ma ɲɛ donc o de kosɔn an y'an yɛrɛ sɔrɔ kiiri bulon na o kiiri a ma kɛ Mali la yan a kɛra Abidjan o kiiri ɲɛmɔgɔ dɔ tun ye ne a wari tun ka ca kosɛbɛ nka an nana dɔɔni ka se ka kiiri ni boloda fo ka taa sɛnsɛn fo ka taa ban pewu a banna ka bɛn 2017 ma donc a banna ka bɛn 2017 ma o y'a sɔrɔ o ye Sotelma ɲangati o ye ɲangati bi Sotelma kan ka taa kɛ ni miliyari 5 ani miliyɔn 300 o tiɲɛni mun donna an kun yan baara ni bɔrɔtɔlen a ma kɛ sariya kɔnɔna na parce que contrat tun bolodara san 15 de ni an tun ye baara in bɛɛ kɛ k'a ban donc n'a ye nafolo wololi daminɛ an bɛ o nafolo tila an ni ɲɔgɔn cɛ san 15 o tun bɛ bɛn miliyari 300 ani dɔɔni donc ni miliyari 300 ani dɔɔni ni an y'an ta bɔ a la dɔrɔn a tɔ u bɛ tɛmɛ n'a ye u ta de don nka a ma kɛ ten ala ka laɲini nana kɛ cogoya wɛrɛ ye donc o ye contrat bɔrɔtɔ o y'a sɔrɔ yankaw o ye nafolo caman don baara in kɔnɔ k'a ban donc kiiribulon OHADA a sigilen bɛ Abidjan Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan sariya bulonba de don farafinna Afrique de l'Ouest la ni aw ɲagamina ni jamana kɔnɔ sariya tɛ se k'a ɲɛnabɔ a bɛ taa sanfɛ o sanfɛ tribunal de bɛ wele OHADA o ye jamanaw bɛɛ ka jamana Afrique de l'Ouest jamana caman jɛra k'a fɔ ko bon an bɛ tribunal ni a siège an b'a sigi bɛɛ an bɛɛ de t'a dɔn o tribunal bɛ jamana kɔnɔ tribunal sanfɛ donc kuma lasurunya ɲɛna yan baarakɛlaw tun ka ca yan o tun bɛ taa 40 ani kɔ nka depuis contrat ni bɔrɔtɔra bɛɛ y'a yɛrɛ ta a ɲɛmɔgɔ tun ye Canadien ye a bɛ bɔ Cameroun mais Canadien de don a sigilen bɛ Canada a ka denbaya bɛ yen société ni ɲɛmɔgɔ de ye ale ye donc ale fana taara donc mɔgɔ minnu tora
o ye mɔgɔ kolomaw dama dama ye ni o ye ne yɛrɛ ye ne mun tun bɛ kiiri ni ɲɛmɔgɔya la ani n balima wɛrɛw bɛ yen Umar Traoré fana ye an ka sahidu de ye mɔgɔ caman t'a dɔn kosɛbɛ ale fana bɛ yen ale de jɔlen don département comptabilité ne jɔlen don département juridique sariya kibaruyaw bɛɛ Allah donc tuma na depuis o wagati an ko bɔn dɔnni wɛrɛ bɛ an na an tun b'o sira fana kan Allah dɔnni tɛ se ka dogo dɛ dɔnni ni ayi dɔnni tɛ se ka dogo kuma tɛ ala ka dɔnni ma dɔnni tɛ se ka dogo o y'a sɔrɔ kɔrɔna kiiri dɔnni an y'o kalan ka taarata kiiri ka dɔnni kalan ka ala y'o dɔnni nɔgɔya an ye Allah akbar a ma mɔgɔ an b'a fɔ n ko a y'a kɛ dɛ dɔɔni dɔɔni an mɔgɔ dama dama Shahid Abdoulaye Diallo a bɛ yan n'u ye Shahidu fɔlɔfɔlɔw ye minnu bɔra dɔɔni ni kalama ni u tora ka kalan kɛ n fɛ dɔɔni dɔɔni depuis mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 an tun bɛ seli mɔgɔw bɔra o dɔɔni ni kalama mɔgɔ wɛrɛw bɔra o dɔɔni ni kalama fo o ye an wele radio so la Bamusa Sagara ka sababu fɛ mɔgɔ caman bɛ Bamusa Sagara tɔgɔ mɛn o fana t'a dɔn kosɛbɛ ale bɛ émission kɛ colonel major ale tun bɛ émission kɛ radio a bɛ émission kɛ radio Sewa de la a tun b'a kɛ tɛ dɛ an y'a sɔrɔ a tun b'a kɛ hali sisan a b'a kɛ ale de bɔra an kalama ka na an nɔfɛ yan ko dɔɔni mun bɛ an na nin ye tan ko fo an ka taa radio so la ka fara a yɛrɛ kan parce que ale yɛrɛ a ye dɔɔni kalan dɔɔni ka bɔ Jafar Ema El Hadji Ema Jafar Watara a taara wagati dama dama kɛ ye ka olu fana ka kalan ye a ye kalan ni kanu kosɛbɛ kosɛbɛ a bɔra kalan ni kalama yan ka taa a ɲɛɲini a fana ye dɔɔni kalan Tawrata ni Linjili ani kɔrɔna kiiri la mais a nana mun ye an bolo yan a y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin nafa ka bon kosɛbɛ 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 k'a fɔ ko o bɛ to k'a fɔ mɔgɔ dama dama ni ɲɛna f'a ka taa fɔ radio so la 2017 kɔnɔna na an y'an yɛrɛ sɔrɔ yen depuis 2015 an b'an ka bateau kɛ yan yɔrɔnin na mɔgɔw yɛrɛ tun tɛ an dɔn dɔɔni 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 a taara ɲɛ maintenant an ka kiiri pour que ka segin kɔfɛ dɔɔni kiiri ni ɲɛnabɔlen a wari kan ka sara yan de maintenant o wari sara tuma yan ɲɛmɔgɔ mun bɛ yen a ye i fosi ka bɔ an sen kɔrɔ Allah donc tuma min na a bɛ na i fosi an bɔra kalama teliya la comme an ye kiiri tigiw ye an ye tribunaliw saisi ka taa nafolo ni ka fɔ juges ma an ka hakɛ ye mun ye nafolo in na o k'a saisi o kana wari nin bɛɛ sara a ye n'a ye wari sara a ye n'u ye wari sara a ye a tun kan ka an sara an ka hakɛ ye maintenant comme an bɔra a kalama k'a fɔ ko ni a sarala a tɛ an sara an fana ye wulila ka taa ngaran da wari min sarali yɛrɛ ɲɛ an ka hakɛ dan donc a bɛ kow bɛ sen na décision de justice bɔra ka ban alhamdulilayi rabbil alamin mɔgɔ caman t'a kalama mais ni a y'a ye an bɛ nin fɔ kunnafoni dɔ de bɛ an bɛ fɛ k'a latɛmɛ mais an taara kɔfɛ walasa mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu n'i y'a ye an bɛ nin furu kɔnɔna na an bɛ ala bato i m'a ye an tɛ don kɔnɔna yɛrɛ la n'o tɛ sali nin ka bon kosɛbɛ mais yan ye an ka territoire de an tun ye diɲɛ sɔrɔ an bɛ to yan an bɛ to ka ala wele an ka ala wele an bɛ ala wele kɛ o ye wajibi bilen de wagati bɛɛ lajɛlen na silama bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni wagati sera a bɛ seli i kɛra bureau kɔnɔ o i kɛra avion kɔnɔ o i kɛra kɛnɛma o ni wagati sera i bɛ seli nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔw ye an dɔn tuma min na o bɛ na juma seli depuis an mɔgɔ dama dama dɔɔni fo kunnafoni bɛ ka carin ka taa dɔɔni bɛ tan de Allah donc o hokumu de kɔnɔna na an bɛ yan nafolo ni an b'a la ka a kɔnɔ walasa an t'a ka sara yan sotigi ale sigilen tɛ yan ale bɛ Faransi a sigilen bɛ Faransi Allah baara ni kɔnɔna na an ma ɲinɛ ale kɔ cogoya si la parce que an b'a dɔn ni an y'a to ani cɛ in bolo cɛ in bɛ cun n'a ye kosɛbɛ donc baara in kɔnɔna na an ma ɲinɛ mɔgɔw kɔ mɔgɔ minnu tora yan ni u bɛ yan baara kɛ la u ye Alassane aw bɛ to ka mun ye a bɛ a ka moto fɛn ninnu bɛɛ bɛ baara la yan Allah moto kɔlɔsila Alassane Diema a sigilen filɛ nin ye yan fɛ
bɛɛ bɛ Alassane dɔn kosɛbɛ bon ninnu an bɛɛ de bɛ yan donc caman taara parce que jigiyaw tun tɛ yen mais anw ye an tora yan parce que anw ye kisɛ an b'a dɔn fɛn bɛ sɔrɔ yan kosɛbɛ Allah ala ka diɲɛ kɔnɔna na a dɔn an tora o hukumu de kɔnɔna na cɛ ni a sigilen bɛ Faransi ale fana jigiyalen don anw kan an y'a fɔ a ye madama an kɔni bɛ yan a k'i hakili latigɛ nafolo nin fo n'a sɔrɔ an bɛ sa n'o tɛ an tun tɛ sa dɛ hali n'an sara an bɛ sara Allah parce que fɛn mun décision bɔra ka ban hali i kɔfɛ a bɛ sara wajibi de don kosɛbɛ an ko a k'i hakili sigi baasi fosi t'a la an bɛ an ka nafolo sɔrɔ a fana b'a ka hakɛ sɔrɔ Allah donc an tora o hukumu de kɔnɔna na jama bɛ ka na caya jama bɛ ka na caya jama bɛ ka na caya la ilaha illallah la ilaha illallah ma nɔgɔn dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko ko la ilaha illallah o bɛ tasuma da i tɛgɛ kan kosɛbɛ i n'a fɔ o ye tasuma di Musa ma cogo min na Allah ala de b'a kɔnɔna na mais i b'a minɛ dɛ n'i y'a bila dɔrɔn a t'i mago ɲɛ bilen kosɛbɛ ba tigɛ de don n'i y'i jija ka ba tigɛ ni tasuma nin ye a b'i mago ɲɛ yen fɛ Allah mais ni a kalayara n'i y'a fili ji kɔnɔ a bɛ faga ji kɔnɔ na o y'a bannen o de ye la ilaha illallah ye mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ minnu ye la ilaha illallah mɛn yan ni o nana ɲɛɲini u nana sɔrɔ kisɛ de don Abdoulaye Diallo Allah nka a ma taa ni problème ye dɛ o y'a gɛn ka bɔ a ka so o kama la ilaha illallah Allah o diinɛ kura tɛ kɛ yan ka seli midi o ma deli k'a ye tile kuncɛ ka seli tile kuncɛ o ma deli k'a ye ka la ilaha illallah fɔ ka seli o ma deli k'a bon o kɔni dɔw b'a kɛ dɔw bɛ la ilaha illallah kɛ ka seli mais ka la ilaha illallah kɛ midi tilegan dere ka seli o ma deli k'a ye o ko nin diinɛ kura in k'a tɛ waleya so kɔnɔna na a ye problème sɔrɔ o y'a gɛn ka bɔ so kɔnɔ Allah ko bɛ yen dɛ ni ko wagati ma se ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ wagati de kɔnɔ ni a wagati sera a bɛ bange a bɛ fɔ ni a ma fɔ a tuma nafa t'a la leçon de don kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ n'i ko la ilaha illallah problème de don a ko don min na kiramɔgɔ ni la ilaha illallah fɔ o ko ayi dɛ suratu safat kɔnɔ kɔrɔna sura 37 aya 36 a ko ala ye kelen o ko k'an b'an ka ngala caman ninnu to yen ko ka dan ala kelen ma dɔnkilidala ka kumakan nɔfɛtɔ ko dɔnkilidala parce que a tun b'a fɔ la ilaha illallah 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 hayyul qayyum ko k'a ye k'a tɛ fɔ yan ko la ilaha illallah dɔnkili a dɔnkili lama a tɛ kɛ yan ko dɔnkilidala de don Allah Kurana sura 37 aya 36 36 a aya 36 a aya 36 kuma ni bɛ yen la ilaha illallah de ye a ka a n'a ka manto bila ɲɔgɔn na a n'a somɔgɔw o la ilaha illallah a tun bɛ jɔ ka ala wele jinɛw ka sura kɔnɔna na suratul jinni Kurana sura 72 aya 19 a sɛbɛnnen bɛ yen ko sɔɔni ni a b'o baara nin kɛ k'i b'a fɔ ko mɔgɔw ko u firi a kan Allahu akbar a ma ɲɛ a labanna ni gɛnni de ye u y'a gɛn ka bɔ a ka so kira belebele mɔni o de kosɔn ala bɛ an kunnafoni suratul haji kɔnɔ Kurana sura 22 aya 40 a ko mɔgɔ minnu gɛnna ka bɔ u ka sow kɔnɔna na bari sabu u ko ala wɛrɛ tɛ yen fo ala kelen pewu la ilaha illallah o de kɛra o gɛn kun ye a ko o tigilamɔgɔ ninnu ale ala de bɛ u kisi kɔ Allah kisi ni a b'a kɛ cogo di k'a bɛ kafiriw bolo minɛ u kana na tɔɔrɔ se u ma ale fana b'u bolo minɛ u kana na u ka tɔɔrɔ se kafiri ninnu ma a ko ni ale ala tun ma bala mini adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ a ko aw ɲɛ bɛ ala ka so ninnu na a bɛ jamu kɛ ala ka so o ye jumɛn ye ko église ala ka so ko ye jumɛn ye ko ye synagogue ala ka so ko ye jumɛn ye ko ye misiriw ye
a ye ala bato so saba de fɔ i ye kuranɛ sura 22 suratul haji aya 40 Allah ko o tun b'o so ninnu ci b'a ci bɔgɔ ale ala de bɛ ka bala mini kɔ walasa u kana nin baara nin kɛ Allah n'o tɛ ko bɛ ala ka sow ci a ko Mamadu Lamini ko sabali kuranɛ sura 6 aya 34 suratul anami ko sabali Mamadu Lamini ko cidenw nkalon tigiyara ka kɔn e ɲɛ kɔ Allah k'u sabalila u ye tɔɔrɔ kun u ye degun kun a ko fo tuma min na ala ka na nana u ma ala ka fatiw dayɛlɛli ala ka dɛmɛ fo tuma min na ala ka dɛmɛ nana u ma ala ka dɛmɛ nana u ma k'u bila sanfɛ u ka ko ni yangara u ka ko ye diɲɛ bɛɛ minɛ Musa ka laseli Musa ka Tawrata a ye diɲɛ bɛɛ minɛ Allah akbar Nabi Isa ka linjil a kunnafoni a kibaruya ye diɲɛ bɛɛ minɛ Mamadu Lamini ka kuranɛ nin a ye diɲɛ bɛɛ minɛ Allah akbar nka a daminɛ ma gɛlɛya dɛ ma nɔgɔya han daminɛ ma a nɔgɔya daminɛ ma nɔgɔya a ma nɔgɔya a daminɛ gɛlɛyara kosɛbɛ a daminɛ gɛlɛyara kosɛbɛ fo a ma ɲɛ o y'a gɛn ka bɔ a faso la faso la Allah akbar tumana min na an bɛ yan bato la o ye kuma caman fɔ ko diinɛ kura de don ko bɛ seli midi sayidu kura dɔ nana yan kojo diko an bɛ yan sayidu kura dɔ aw nin y'aw sen fɔlɔ ye ka se yan an siɲɛ fɔlɔ ye a fɔra k'u kana se yan ko an bɛ seli 10 heures Allah akbar yebali fɔ han o de fɔra an ɲɛna o de fɔ o de fɔra an ɲɛna an natɔla aw natɔla aw mana se an yɛrɛ k'aw bɛ seli 10 heures de Allah sereya filɛ nin ye ninnu ye nin ye u siɲɛ fɔlɔ de ye yan mais ne bɛ ka sɔn na mɛ a mɛnna k'ale bɛ an ka sɔn lamɛn a mɛnna k'a fɔ aw ye kabako de don dɛ n'i ye kuranɛ sura 104 ta sura in tɔgɔ Humaza sura Humaza ayi kuranɛ sura 104 Maun Maun ye 107 de Humaza ye jumɛn ye kuranɛ sura 104 na a titre yɛrɛ ye o ye jumɛn ye ngalontigɛlaw mankutu tiɲɛnaw minnu bɛ mankutu a bɛ mɔgɔ ka mankutu tiɲɛ k'i tugu ka ngalon da la walasa a mankutu ka goya mɔgɔ dɔ ye a ka ko ka goya mɔgɔ dɔ ye ka mangoya a dabɔra de walasa ka adamaden mangoya k'a lagosi quoi k'a sɔrɔ a bɛ ka mun fɔ tiɲɛ tɛ Allah akbar n'i y'a dɔ ye quoi mun de kosɔn an ye nin sura nin kɔɔri ka ninnu ka misali di bi a bɛnna u yɛrɛ ka nali ma bi u ka juma fɔlɔ ye yan an fɛ yan garan salam la tumana min na wagati bɛ ka taa o ye mankutu kumaw fɔli daminɛ ko an bɛ seli midi ko a ma ye mɔgɔ si la awɔ ko an bɛ seli bɛɛ bange ko nin ye diinɛ kura ye Allah ko wa ko la ilaha illallah k'a tɛ ɲɛ yan a fɔra yan depuis 2015 Allah ka dugukolo kan ni o ye nin gɛn ka bɔ a yɛrɛ ka so faso la a bɛ si so mun kɔnɔna na ko k'a ka yen bila ko n'a ma k'a ka segin a ka diinɛ kɔrɔ de la k'a Allah y'a sɔrɔ a fa ani a baw bɛ mun kan a faw ani a baw bɛ mɔkɛw bɛ mun kan k'a ka to ni o ye n'a tɛ se ka to n'o ye k'a ka yɔrɔ bila a ko bɛn n bɛ yɔrɔ bila Allah ne b'i Ibrahima y'o de fɔ a fa ye o ko ne bɛ ala minɛ k'i to yen fa a ko wa tugu n kɔ dɛ n'i bɛ fɛ ka kanda kɔnɔ sɔrɔ tan ni kɔ suratu Mariama aya 41 ka jigin a ko tugu n kɔ n fa n bɛna e bila kanda sira kan nka comme e ko k'i bɛna ne kerun n ye ala minɛ n y'i bila Allah akbar ala ye jɔn ye la ilaha illallah ala kelen pewu ne y'o minɛ nka nin ka misali a bɛ ka di n'o tɛ a caman de bɛ anw cɛ la mɔgɔ caman ye gɛlɛya sɔrɔ la ilaha illallah nɔfɛ misali fitinin walasa an kana na wagati bɛɛ kɛ a kan
kuma bɛ mun de nɔfɛ dɔ nana fɔ yan a ko an bɛ seli yan ko bilayi k'ale bɛ mugu ci an na yan mɔgɔ sɔrɔla nin kare kɔnɔna na a bɛ nin kare kɔnɔna na tɔgɔ fɔ nafa t'a la nka seerew bɛ yen a ko k'a bɛ mugu ci an na yan yarɔ o ye a dan ye ala ko kuran kɔnɔna na kuranɛ sura 3 aya 100 ani aya 18 a ko Mamadu Lamini ni i kɛra limana jɔn ye i ka gundo kana fɔ mɔgɔ ye kana i ka gundo fɔ bɛɛ ye k'i ka gundo mɔgɔ mun limanalen don comme a ka bɔ i ka gundo kalama ni degun b'i kan i b'a ɲɛfɔ a ye quoi kana ɲɛfɔ ninnu ye ko ninnu ye aw jugu ye ko n'i tun b'a dɔn u dabara o ye u t'aw fɛ yɛrɛ de dabara la u y'a fɔ hali u ma dogo hakɛma ni aya 18 dabara la u ma dogo yɛrɛ k'a fɔ k'aw ko man di u ye o y'a fɔ ko nka Mamadu Lamini o dusukun bɛ mun dogo ni e tun b'o dɔn a ka bɔ ni u bɛ mun fɔ la mɔgɔ min ko k'a bɛ mugu ci la parce que dɔ wɛrɛ ma sɔrɔ ko an bɛ seli tilegan dere ko an bɛ la ilaha illallah kɛ tan et puis ko c'est une bande de drogués ko dɔrɔgutalaw de ye anw ye an ye o ye dagani dɔ bɛ an bolo an bɛ ten farifoni tɛ daga ko o tɛ yen ni ko dɔrɔgu an bɛ ka dɔrɔgu de kɛ k'a di mɔgɔ ma ni mɔgɔ min nana dɔrɔn k'an bɛ dɔrɔgu ta k'a d'a ma ko a tigi bɛ girin ka et a b'a fɔ tan an bɛ taa fɔ cogo min na ka sabotage kabako don dɛ kabako belebele nin kɛra nin bɛɛ kɛra ni fɛn dɔw fɔ dɔw ma se nafa t'a la quoi mais tuma kelen kelen ninnu dɔw bɛ fɔ a bɛ adamaden a b'i bila i bɛ fɛn caman faamu a ko bilayi ni ale tɛna mugu ci an na yan an ko bilayi n'a mugu ci an na a ye nin fɔ a tora munumunu na dɔrɔn ala cunna a kan an bɛ fɔ mun kalan o y'a cɛ ka taa faransɛ an ko ala hinɛ a la dɛ a tɛ fɛn dɔn ni an de ko don kana ɲagata la ilaha illallah a to yen e ye hinɛ masa ye kuran sura 35 b'o f'i ye aya 19 ka jigin a ko yala ko su ni ɲɛnama ye kelen ye a ko mɔgɔ min bɛ yeli kɛ ani fiɲɛtɔ ko yala kelen de don wa ko mɔgɔ min tulo gerennen don ani mɔgɔ min mɛnni kɛ ko kelen de don wa ko yele ani dibi ko kelen de don wa ko kalaya ani sumaya kilimi sumaya ko kelen de don wa ko a lajɛ Mamadu Lamini n bɛ ka n dalen gosi mɔgɔw ye ko mɛ n dalen ninnu fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu hakili ka bon mɔgɔ minnu bɛ ala dɔn karab Allah yan kuma bɛɛ fɔra an ma yan an sigiɲɔgɔn yɛrɛ en face a delila k'a fɔ k'an ye o ye k'an sigilen ko manamanakan fɔ la yan awɔ a bɛ ka an de lagosi de kan k'an ye o ye yan k'an jɔlen bɛ manamanakan fɔ la an ma deli ka don k'a lamɛn an ma deli k'a mɛn mais an bɛ mun fɔ sura ni aya a ko k'o ye manamanakan fɔ de ye ko manamanakan fɔla de ye anw ye o k'an ye o ye k'an bɛ manamanakan fɔ la ko an bɛ kuli k'an bɛ mɔgɔ bɛɛ sigiɲɔgɔn bɛɛ tɔɔrɔ delila ka nin fɔ k'o bɛ yen dɛ ala k'an dɛmɛ k'a sɔrɔ selibagaw de don u bɛ seli u bɛ sun a yɛrɛ b'a yɛrɛ danbe ka taa mɔgɔw ma minnu bɛ wele wahabiyaw olu ye sunna mɔgɔw de ye la ilaha illallah ka go u ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye maa ninnu la ilaha illallah ka go u ye dɛ ko alakira ma dɔnkili da mun de kɔsɔn o ko alakira ye dɔnkilidala ye dɔnkilidala fatɔ kalima don la ilaha illallah don a ko an ye nabi Dawuda bila kalima fɔ la suratu Sadi kɔnɔ kuranɛ sura 38 aya 17 ka jigin a ko cɛ tun bɛ kalima kɛ an ye kɔnɔw bila u bɛ kalima kɛ a nɔfɛ kɔnɔ kasi tɛ dɔnkili ya ka kulu bila ka kulu kɔnɔ kulu tun bɛ segin a ka bayitu nɔfɛ kiraw bɛ ala majamu de a ko ale ala ye diɲɛ di sɔn minnu kɔnɔna na
Korana sura mugani nani suratu nur aya bisabani woro bisabani wolonla je dimbe so munun kono ale ala togo ka korota Allahu akbar. mangante wa cheufe ay muso ye yawa muso ti ambe adi muso nana na mo ga ta fa ko sin Allahu akbar. ko cheu obe ala togo korota ako ni ma korota ni famu ebita alquran sura binani ani flata suratul asra aya duru kone ala e danfen do bla sangolo kono nana yi obe kalima ke obe ala ko suma ke kala mankutu fo kala ko suma ke ko tellement ko be mangan fe obe mangana iba fo ko mangan ka sangolo chechi Allah. ka bonyo ko ka bu nambe kalima ke so imbe yere Allahu akbar. o misali do de mangande do o ko so koko dongil dara do ni tara o ka misiri kono nana mali kono nana misiri mun e be se ka ta misiri mun kono ka kalima gan chew dama ayi o ka selifona ni la ilaha illallah o be to ki lajede selifona la ilaha illallah e be ke wa soro o bo moshi o be to ka keten wa penye o be leje wa soro o be to ki bela ha to be na gere ko yanti la ilaha illallah misiri halata ata jeni rek ko yanti la ilaha illallah misriye e be ke jonde bato la Allahu akbar. la ilaha illallah misriye mun bi bolo c'est clair ala ko ni ale ka soro do ko je dira ale togo ka korota buyutin azina Allahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu bil wudu wal asar. sogoma ni wula ba godonde u be ala togo godon sogoma ni o koro dongodo che Rijalun che la tama tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrullah. o toro la ne aw bora abisa ka soni leje so mum be nyesilen be ama barbele de sécurité do be ka sige a sanfɛ Allah. a koko be u be ka juru sécurité juru si ni sotigi ni aye fɛrɛ tigɛ yantigi mun be faransi a somɔgɔ dɔw be bamakɔ yan a Allah. ye fɛrɛ tigɛ fo a k'u yɔrɔ ɲini k'a ye ka taa f'u ye cɛ ka contact ale mɔgɔ b'a la Allahu akbar. a ye cɛ ka contact sɔrɔ a y'a wele ko yala k'a b'a kalama k'a fɔ ko a ye mɔgɔ minnu bɛ yan k'o ye a ka yɔrɔ yɛlɛma ka kɛ église ye wa Allahu akbar. a seereyaw bɛ yen y'an wele de k'a fɔ an ye a ko k'a bɛ yan so ni san yan tigi a ko a bɛ yan sa a ma ɲɛnabɔ depuis 2019 cɛ kunbɛnnen tora maintenant sisan a bɛ fɛ k'a ka so di faama dɔw ma ambassade mɔgɔ dɔw de donc a bɛ mun de kɛ a yaalala nin du in bɛɛ kɔnɔna na ka pétition kɛ ka yira k'a fɔ ko an ka mankan bɛ bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ yan Allahu akbar. mais sotigi yɛrɛ welele a m'a fɔ tan dɛ a ma dan o ma dɛ ko yala ko a b'a kalama ko yɔrɔ ni a yɛlɛmana ka kɛ église ye an tɛ to ka alléluia fɔ Kosɛbɛ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. o dɔɔnin do ka ban maa wɛrɛ fosi tɛ yen Allah ko. Allahu akbar. Abe Apocalypse chapitre 19 aya 6. apocalypse chapitre 19 aya 6 duga bɛ maa ye sanuya bɛ ala ye a ka kɛ o cogo la amen Allahu akbar. ko waaye ko yan tɛ silamɛw tɛ yan dɛ ko église de don donc o yɛrɛ ka bɔ yen ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ se ka kibaruya ta du ninnu bɛɛ la bɛɛ ko an ye mɔgɔw tɔɔrɔ Allahu akbar. a yɛrɛ taara mɔgɔ mun fɛ sotigi somɔgɔ fɛ o sotigi somɔgɔ nana a y'i jɔ da la ka turu cɛ donc ka a fana ka ko ni tiɲɛtigiya Allahu akbar. ko y'a kɛ o y'a sɔrɔ bɛn kɛra ne de bɛ wele calomnie ka nkalon tigɛ
ka da mɔgɔ la Allahu akbar. dɔ wɛrɛ tɛ dɛ a sɛbɛnnen bɛ a ko Somme chapitre 55 tan chapitre 55 a verset 17 a verset 17 a verset 18 18 a verset n'an bɔra yen an bɛ taa suratul Rum ta Kuran sura 30 a fana verset 17 18 kuma dɔ bɛ yen an bɛ fɛ k'o kuma da ɲɔgɔn kɔrɔ. Et moi, Ale Dawuda j'ai crié à Dieu. ale bɛ i dama kasi Ala la Et l'Éternel me sauvera. wa badabada Ala a bɛ ale kuma bɔ don bato ye kuma bɔli ko de ye ka i dama kasi Ala la Le soir, ko ale b'o baara kɛ wuladaw le matin sɔgɔma et à midi, ani ni tile bɛ kuncɛ ma je soupire et je ale bɛ gémis. ŋuna a bɛ ŋuna Ala ɲɛkɔrɔ Et il attendra ma voix. ayiwa Ala dun bɛ mankan mɛn dɛ Kuran sura 30 ta midi la seli ne a y'u tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ko an bɛ seli yan ko midi tilegan dɛrɛ k'an bɛ wuli dɔrɔn ka fan bɛɛ kɛ mankan ko an ka bato wagati bɛɛ k'an bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye ko yɔrɔ bɛɛ degunnen don an kɔrɔ Allahu akbar. tɛmɛ n'a ye فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. nin bɛ Kuranɛ sura 30 aya 17 a ko Ala ko suma bɛ kɛ ka ɲɛsin Ala ma sɔgɔma ni wula وله الحمد في السماوات والأرض. bato kelen bɛ kɛ Ala ye sankolo kɔnɔ a bɛ kɛ Ala ye dugumakolo sanfɛ sisan an bɔra ka dɔ fɔ mɛlɛkɛw b'a kɛ sanfɛ anw b'a kɛ duguma yan ani an ni jinɛw وعشيا وحين تظهرون. tuma na ni tile jɛngɛna ka bɔ kuncɛ ma ani ni tile bɛ cɛmancɛ la Allahu akbar. le milieu de la fa aya ni kala À lui tous louanges dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. midi ma na aya nin de ye mɔgɔw tɔɔrɔ a y'u tɔɔrɔ fo ka se a dan na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida mɔgɔw ɲɛmɔgɔ dɔ wulilen don ko bɔn ko nin de kɛra a taara a fɔ sotigi yɛrɛ de an wele Allahu akbar. a ko k'a ko bɛ cogo di ko ale y'a mɛn k'a fɔ ko ale ka so yɛlɛmana ka kɛ église ye Allahu akbar. wa ko seere sɔrɔla a la an ko sisan i b'an lamɛn a ko non ko lamɛn cogo foyi t'a la k'ale tɛ jɛn n'a ye an ko i tɛ jɛn n'a ye ko mun bɛ sɛnɛ e yɛrɛ t'a kalama komi i tɛ jɛn n'a ye i t'a fɛ k'a lamɛn baasi fosi t'a la a ko k'an ka a ka yɔrɔ bila a ye Allahu akbar. k'an ka na Ala bato yan dɛ k'an ka na ale tɛ jɛn n'a ye fiyewu fiyewu parce que nkalontigɛlaw taara a fɔ a ye ko yan kɛra église Allahu akbar. k'a sɔrɔ a yɛrɛ tɛ mun kalama ni an bɔra yan dɔrɔn o y'a ka nafolo ko bannen Allahu. cɛ mun bɛ ɲɔgɔn na a tɛ se ka wari sɔrɔ a bolo Kosɛbɛ. an de tun bɛna ɲɛ a ma k'a kɛlɛ nin kɛ k'a ka nafolo ta ka d'a ma mɛ ale t'o kalama Allahu akbar. a ko k'a t'o lamɛn a ka nafolo bɛ taa miliyɔn 39 ani buruburu a bɛ yan société mɔgɔw la Allahu. an ye yan baarakɛla an tɛ société mɔgɔw ye société mɔgɔw dalen bɛ Canada an ye baarakɛla i n'a fɔ ale yɛrɛ a ka so bɛ ka u bɛ k'a ka so baara Allahu akbar. o de kosɔn aw t'an ye so kɔnɔ parce que an mago bɛ kuru kɔnɔna dɔrɔn na an tɛ a ko caya diɲɛ ko bɛɛ ye sababu de ye Kosɛbɛ. ale ma lamɛnni kɛ k'a yɛrɛ tɛ lamɛnni kɛ an ko i tɛ lamɛnni kɛ baasi foyi foyi t'a la kana lamɛnni kɛ Allahu akbar. n'a tun b'a dɔn mun tun bɛ senna a tun bɛ lamɛnni kɛ bi Kosɛbɛ. Ala de bɛ ɲɔgɔn na san. ayi o yɛrɛ tɛ ni ala ko yɛrɛ tɛ ale ye mun mɛn a bɛ fɛ k'o de labaara Allahu. ka so de a ka hakɛ de don a b'a ka so minɛ mun fɔra yan ko k'a t'an lamɛn k'a sɔrɔ danaya de san caman bɛ yan an bɛ yan ni kuma fɔra dɔrɔn i kan k'a ɲɛɲini de i kan k'an wele ka ɲininkali kɛ ko in kɛra cogo di a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ an tun ye mun fɔ i ye o kelen de don an bɛ yan baasi foyi foyi tɛ yen i ka so c'est propre a jɛlen don Allahu akbar. nka kuma mun fɔra a ye o ye mɔgɔw de wele k'u k'a wele bɛɛ y'a wele k'a fɔ ko tiɲɛ de don ko ye k'olu bɛɛ de tɔɔrɔlen don sahidu kɔrɔ yan Allahu akbar. la ilaha illallah ko an ka la ilaha illallah ye bɛɛ de tɔɔrɔ yan kari kɔnɔ mɔgɔw
ko la ilaha illallah e bɛɛ de tɔɔrɔ ya donc an ko basi fosi t'a la alhamdulillahi rabbil alamin ala y'a kɛ o wagati kelen na an ka misiri bɛ sen na Allah o ka bɔ yen jigi caman yɛrɛ de bɛ an na camanba yɔrɔ fila b'an bolo kelen k'an ka taa kalimakɛ yen cogo mun y'an diya Allah akbar kelen bɛ Moribabugu an ka Sayidu Mamudu Goro fɛ yɔrɔ belebeleba b'a bolo k'an ka taa a sanfɛ ko k'an ka taa sanfɛla labɛn dɔrɔn ka taa kule yen cogo mun y'an diya Allah akbar an ka Sayidu Sekone Kalaba a fana ka yɔrɔ bɛ yɔrɔ belebeleba k'an ka taa kule yen cogo mun y'an diya Allah akbar nka kelen bɛ sanfɛ kelen bɛ duguma an ye jateminɛ kɛ an bɛ cogo min na nin wagati in na dugumala de bɛ an arranger parce que dugumala n'an taara n'an ka base ninnu ye dɔrɔn ka o y'a bannen donc Seydou Seku Kone ka yɔrɔ o ye Kalabankɔrɔ sugu Kalabankɔrɔ o tɛ wa Kalabankɔrɔ ni i ye deuxième pont jigin dɔrɔn i bɛ fara dɔrɔn fɛ i b'o minɛ ka taa de Allah akbar yani i ka se Kalabankɔrɔ sugu ma polisi poste dɔ bɛ yen polisi jɔyɔrɔ dɔ bɛ yen ni aw tɛmɛna o polisi station yara fila bɛ yen yara kelen bɛ numan fɛ i bɛ taa dɔɔni yara kelen bɛ droite fɛ n'i sera droite fɛ yara mun bɛ droite fɛ dɔrɔn carré kelen fila i bɛ fara du filanan Allah akbar o y'a sɔrɔ i ma se mairie n'i tɛmɛna polisiw ka yɔrɔ la dɔrɔn yani i ka se sugu la quoi yani i ka se Kalabankɔrɔ sugu la polisiw bɛ jɔ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ mun bɛ yɛlɛ ka taa ADKN ta voilà polisiw bɛ jɔ yen maintenant i bɛ tɛmɛ quoi i bɛ continuer ka kɛ i n'a fɔ i bɛ ka taa Kalabankɔrɔ sugu la i bɛ pɔnni tigɛ dɔrɔn yara station kelen bɛ gauche fɛ kelen bɛ droite fɛ n'i sera droite fɛ ta in ma dɔrɔn carré kelen fila i bɛ fara droite fɛ n'i farala droite fɛ dɔrɔn du filanan de don Allah donc o la an y'a kɔnɔ nin ko in bɛɛ kɛra kunu de ha yan ko bɛɛ kɛra kunu nin mankan in bɛɛ kɛra kunu an ko bɔn k'a yira k'a fɔ taayɔrɔ b'an na an tɛna i deli yɛrɛ k'a fɔ an kɔnɔ kalo kelen walima ayi o si tɛ Allah akbar donc ni an yɛlɛmana yan an ko a bɛna goya dɔ ye parce que dɔw ka surun yan mais a bɛna diya dɔ an ka kalanfa danbele ninnu voilà y'a ye Sayidu Jara ninnu voilà yarɔ i ye nin ye voilà a bɛna goya nin ye parce que nin ba a ka yɔrɔ filɛ nin ye Sayidu Seydou Keita donc Bamakɔ yɔrɔ tɛ janya n'i y'a ye Sayidu bɛ bɔ fo ba kɔfɛ fo Senu fo Selenge fo Sibi fo Kati mɔgɔw bɛ na yan ça veut dire k'a man jan dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen pewu Allah donc Sayidu juma mun bɛ nalen an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ye yan'o cɛ ni yɔrɔ ɲɛnama dɔ sɔrɔla fan wɛrɛ fɛ ni mun bɔgɔtira ko non ko ale tɛ yɔrɔ ɲɛnama dɔ b'a bolo yan o la an bɛ taa Allah mais yɔrɔ caman kɔni b'an bolo tiɲɛ yɛrɛ la alhamdulilayi rabbil alamin fila kɔni bɛ yen o sabatilen don dɔw wɛrɛw fana bɛ yen an bɛ k'o ɲɛɲini mais mun sabatilen don o ye fila de ye parce que an ka misiri sɔɔni ni ale dafara an bɛɛ bɛ yɛlɛma yen seegin pɔn kɛrɛfɛ pɔn tɔ bi kɛrɛfɛ voilà donc n'a ye ala ja yan'o cɛ an bɛ taa an ka base sigi Seku Kone fɛ yen voilà yɔrɔ in ka bon tiɲɛ na donc n'an taara nin sigi yen an bɛɛ bɛ ku yen an b'an ka kalimaw kɛ cogo min y'an diya Allah voilà donc ni yenkaw fana ma wuli a nɔfɛ kɔni yen entourage mɔgɔw ala y'o de fɔ o a ko n'i ye kalima kɛ n'i kɛra kalimakɛla ye ko i bɛ gɛn de Allah a ko k'i bɛ gɛn a ko komi o gɛnni in dɛ k'a bɛ taa laban ni sabatili ye Kuran sura saba b'o f'i ye aya 195 a b'o f'i ye sura 6 b'o f'i ye kuranɛ suratul anami a aya 34 a b'o fɔ i ye a b'o tilen de fɔ i ye fana suratul haji kɔnɔna na aya 40 la ilaha illallah mɔgɔ tɛ la ilaha illallah
Quran ni ko Quran dɔrɔn ye bala wuli Allah. wa o se ko o dan de ye nin ye dɛ k'u tɛ se ka foyi kɛ يضروكم إلا أذى والنصر Ala ye. سبعة كمن آياتان كلين donc shahidu nin kunnafoni ba fila tun b'an bolo bi k'a di shahidu ma n'a ye Ala ja wagati nata kɔnɔna na an ka yɔrɔw bɛ ban ni an ka yɔrɔ banna an bɛ sabati yɔrɔ sɔrɔ Allah. yan'o cɛ ni o ye o ko k'an ka yan bila baasi foyi foyi t'a la an bɛ yan bila nka n'an ye yan bila a tɛ fosi tiɲɛ an ye hali n'a kɛra kulukoro an bɛ taa Allah. comme yan mɔgɔw digɛra yan mɔgɔ caman bɛ yan dɔn o de kosɔn an bɛ k'a fɔ n'o tɛ fosi n'a ye Ala ja an ka kow bɛ sigi sen kan kalimatu la ilaha illallah tɛ wa A bɛ fɔ. Mali kɔnɔna na a bɛ fɔ wa a bɛ kɛ Allah. maa o maa ni mɔgɔ bɛ Ala la i bɛna kɔrɔna minɛ nka mɔgɔw tɛ kɔrɔna kan ni e ye kɔrɔna minɛ a kɛra balawu ye kabini Ala kira nana ni kɔrɔna ye kuma fɔlɔ-fɔlɔ mun fɔra a ye an ka t'o ye Kurani sura 10 suratu Yunus aya 15 an ka t'o lajɛ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات tumana min na nin kitabu nin kalanna mɔgɔw ye aya jɛlenw Ala kira a b'a la ka kalan mɔgɔw ye قال الذين لا يرجون لقاءنا mɔgɔ minnu ma limaniya Ala ko la Ala kunbɛli ɲɔgɔnya quoi sini u ma limaniya sini ko la k'a fɔ ko sini kiyama bɛ jɔ minnu ma limaniya o la ائتي بقرآن غير هذا أو a بدله kuma filɛ dun k'a ka Kuranu k'a ka Kurana falen ni dɔ wɛrɛ ye Et quand on leur récite nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre raconte disent apportez un autre que ceci, celui-ci, ou bien change-les. k'a ka Kurana de falen minɛ k'a ka dɔ wɛrɛ kitabu wɛrɛ nati mun tɛ Kuranu ye walima a ka Kurana yɔrɔ dɔ falen Ala ye mun de fɔ a ye k'a ka sabati nin kan Allah. Akbar. Kurani sura Kurana sura 10 aya 109 واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله Et suis ce qui t'est révélé et sois constant jusqu'à ce que Allah rende son jugement. Car il k'a ka est tugu meilleur nin que wa lui. wayu ko Kurani sura 10 suratu Yunus aya 100 ani aya 9 k'a kana nin Kurani to ye dɛ k'a ka tugu nin kɔ Allah. kelen suratul azabi sura 37 aya 2 واتبع ko tugu fɛn kɔ an ye mun wayu ka na i ma ما يوحى إليك من ربك fɛn mun wayira ka bɔ i tigi Ala yɔrɔ dɛ tugu o kɔ o fɛn ye jumɛn wa uhiya ilayya hazal Qur'an Allah. Surah Wara, aya 19. siɲɛ fila ma sɔrɔ wa a ko Ala kira ma kana bɔ nin kan dɛ Kurana sura 6 aya 100 ani aya 6 واتبع tugu fɛn kɔ ما يوحى إليك fɛn mun wayira ka na i ma Allah. Akbar. اتبع ما أوحي إليك من ربك ka bɔ i tigi Ala yɔrɔ fɛn mun wayira ka bɔ Ala fɛ k'a d'i ma Muhamadu tugu o kɔ dɛ o fɛn dun ye jumɛn ye wa uhiya ilayya hazal Qur'an Kurani sura 6 aya 19 siɲɛ 3 ko Ala k'a ma ko kana bɔ nin kan dɛ kira sɔrɔla ka Ala jaabi Kurana sura 11 kɔnɔ a aya 15 na إن أتبع إلى ما يوحى إلي a ko ale tugulen bɛ wahayi de ko ale tugulen tɛ dɔ wɛrɛ kɔ Allah. Akbar. a ye Ala jaabi ko ale tugulen bɛ wahayi de ko ale ma tugu dɔ wɛrɛ kɔ tɛmɛ n'a ye siɲɛ kelen a ye Ala jaabi siɲɛ kelen siɲɛ filanan a ye Ala jaabi Kurani sura 6 aya 50 Kurani sura 6 suratul Anami aya 50 kira bɛna Ala jaabi tuguni comme Ala tun y'a yamaru k'a ka tugu wahayi kɔ wahayi mun bɔra Ala fɛ k'a d'i ma k'a di a ma k'a ka tugu o kɔ sisan a fana bɛ ka Ala de jaabi Kurana kelen kɔnɔna na إن أتبع إلى ما يوحى إلي ale tugulen tɛ dɔ wɛrɛ kɔ ni nin wahayi tɛ Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. ale tugulen bɛ nin dɔrɔn de kɔ a ye Ala jaabi siɲɛ filanan siɲɛ sabanan a ye Ala jaabi Kurani sura 7 aya 200 ani aya 7 إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي a filɛ nin ye dɛ Allah. Akbar. k'ale Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur.
k'ale tugubili ni wahayi de kɔ a ye ala jaabi fo siɲɛ saba. ko mɛ taa kuranɛ sura 17 ta aya 77 74 kuranɛ sura 17 suratul Isra aya 77 aya 74 wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka soni ko soni ala kira kutum bi bo fɛn kan ne ala mun wahi kana ima Allah akbar. soni Moïse ko Moïse ala kira yɛrɛ tun bɛ kuranɛ bila Allah akbar. Moïse Ba ira ka fa gɛlɛyara. a gɛlɛyara kojugu ko walasa o nɔna bila k'a ka fɛn wɛrɛ fɔ ka dan anw na Allah akbar. litaftariya alayna ghayrahu ko n'o kɛra wa idhan lataghazuka qalilan ko o b'i kɛ triye u teri sɛbɛ ye Allah akbar. Muhammadu ye an halala den yɛrɛ an dɔ don wallahi ma ɲɛnama ba ni wa an dɔ yɛrɛ de n'a ye mun fɔ dɔrɔn a bɛ sɔn ma ɲɛnama ba Allah. n'a ye mun fɔ dɔrɔn k'a bɛ sɔn ko o la k'u tun bɛ kira kɛ o teri ye ko mɛ ko sɔɔni dɛ k'u tun bɛ kira sɔrɔ sɔɔni ko kira tun bɛ wayi bila Allah ka dɔ wɛrɛ fɔ mun tɛ nin kuranu nin ye parce que ko k'a ka na ni dɔ wɛrɛ mun tɛ nin ye k'a ka nin falen a ko ayi k'ale tɛ se ka falen ni a yɛrɛ ni dungo ye kuranu sura 10 aya 15 Allah akbar. k'ale tɛ se ka kuranɛ falen nka o y'a koro o ye kira koro ala b'a la k'an ladɔnniya ko sɔɔni ko kira tun bɛ sɔn sɔɔni k'a tun bɛ wayi ni bila ko ka dɔ wɛrɛ lɛlɛga k'a fɔ ko o fana ye ala ka kuma ye mun tɛ nin ye Allah akbar. ja kitabu wɛrɛ tɛ yen ala ka kuma ni nin tɛ silamɛya kɔnɔ muminiya kɔnɔna na n'i ye kitabu o kitabu ye mun tɛ nin kuranu ye nkalon de b'a tigi bolo kitabu lalagalen de don kunun kira juguw tun y'a ɲini o de kosɔn ala ko bɔ i fari tɛ dɛ komi na sɔɔni k'u tun bɛ na i bɔ nin kan Allah. komi a aya 74 kuranɛ sura 17 aya 74 ale ala de ye ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ale ala de ye kira sabati nin wahyu Allah akbar. Hein? Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et l'imputes à nous. Et alors, il t'aurait pris pour un ami intime. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Surah 17, verset 15-16. Allah 12, 15. 73, 74. Surat 17, verset 73, 74. A 74 y'a ye ko sɔɔni ko kira tun bɛ sɔn mais an y'a sabati a ma bɔ kɔrɔna kan Allah a sɔrɔla k'a ladɔnniya ko Muhamadu tumana min ala kira banna k'o kɛ a banna k'o kɛ o ye mun de kɛ kuranɛ sura 6 aya 100 ani aya 12 وكذلك k'a bɛ nin cogoya la جعلنا لكل نبي nabi ɲuman kelen o kelen aduwan siyatina al-insi wal jinni ko nabi ɲuman kelen o kelen ye jugu sɔrɔ ka bɔ setanu adamaden setanu ani jinɛ setanu ko kiraw bɛɛ ye jugu ni jugu ɲɔgɔnnaw sɔrɔ kan ni kiraw nana ni ala ka kuma ye u b'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye ko fɔ olu ta ka ye a kɔnɔ donc ni kira ninnu banna donc o bɛ opposition o bɛ ngaran da mais o bɛ ngaran da cogo di o bɛ don ko in kɔnɔ kan o de bɛ wele munafiku o de kosɔn a ko al arabu asadu kufran wa nifaqan wajidaru ya'lamu ala ma anzalallahu ala rasul Allah akbar. Quran sura 9 aya 97 ko arabu ye kafiru de ko arabu ye munafiku de ko arabu ɲɔgɔn sɛ tɛ sɛ mun bɛ fɛn kɔn fɛn mun jiginna ka di ala kira ma Allah fɛn de ye kuranw ye maintenant kuran sura 6 ala bɛ an ladɔnniya a aya 100 ani aya 12 wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan siyatina al-insi wal jinni yuhi بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا a tɔ kala ولو شاء ربك
ko n'a tun y'i tigi ala ja ما فعلوه ko tun t'a a ala laga Allah. tɛmɛ n'a ye فذرهم وما يفترون o to yen ni fɛn ye o b'a la ka mun lalaga a ko jugu bɛɛ ye ala kiraw bɛɛ ye jugu sɔrɔ ka bɔ adamaden setani ani jinɛ setani k'u dama bɛ bɛn ko ka wahayu didi ka dilan ɲɔgɔn ma yuhi ba'duhum illa ba'din zukrufal qawli o bɛ kuma cɛ ɲu dilan o tun y'a kanu kira ka mun fɔ ni kira banna o yɛrɛ y'a fɔ ka didi ɲɔgɔn ma ko karisa de y'a mɛn karisa da karisa de y'a mɛn karisa da karisa de y'a mɛn karisa da ciden fatulen ko o y'a a fɔ ko kira yɛrɛ de ko ten mais kabini ciden bangelen hali hadisatigiw b'a fɔ ko ciden bangelen ko don dɔ k'u taara sɔrɔ k'u bɛ ka fɛn dɔ de sɛbɛn k'a ko k'a bɛ ka mun de sɛbɛn Allah akbar. Shadow. o yɛrɛ o tɛ k'a fɔ wa k'a ko an bɛ k'i ka kumakan sɛbɛn ko kumakan jumɛn ko kɔrɔna kɔfɛ ko kɔrɔna ma aw wasa k'a ye nin jɔsi Foto b'an bolo yan. Nka foto b'an k'a ye nin jɔsi ko kira ko ten Allah. e yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ han a ye mun jɔsi o bɛ ka mun sɛbɛn parce que kira banna k'aw ka laɲini ta en compte donc o ye kitabu de sɛbɛn ka di ɲɔgɔn ma ko karisa de y'a mɛn karisa o de yuhi ba'duhum illa ba'din zukrufal qawli ala ko kana o kɛlɛ ni fɛn ye mun b'u bolo nin ta o to yen a bɛ se k'a kan haji kɔnɔ aya 50 ani aya 2 donc o hukumu kɔnɔna na an tɛna taa yɔrɔ jan bi kɔrɔna nin k'an ka to nin kɔrɔna kan a ko Mamadu Lamini kɔrɔna suratul kasasi kɔrɔna sura 27 aya 86 87 28 suratul kasasi kɔrɔna sura 28 aya 86 87 kuma ba dɔ bɛ yen وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ko Mamadu Lamini e tun ma jigiya k'a fɔ ko e tun bɛ kɛ kitabu tigi ye ko kira tun ma deli ka jigiya k'a fɔ k'a tun bɛ kɛ kira mɔgɔ ye Allah. k'a ma deli ka jigiya k'a fɔ ko don dɔ a bɛ kɛ kitabu tigi ye a ma deli ka ci a hakili yɛrɛ la ko nka i kɛra kitabu tigi ye ni ala ka nɛɛma ye ka na i ma Allah akbar. o la فلا تكونن ظهيرا للكافرين kana fara kafiru kan dɛ kana u dɛmɛ kafiri ye jɔn ye wa man lam yakum بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Quran sura 5 Maida aya بناني عن آياناني binani ani aya 4 a ko kafiri de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye kiiri tigɛ silamɛya kɔnɔna na ni kitabu ye kitabu ma kɛ kitabu jiginnen ye Allah akbar. diinɛ kiiri a y'a sɔrɔ k'a di mɔgɔw ma k'a sɔrɔ diinɛ kiiri ni a m'a bɔ kitabu jiginnen kɔnɔ k'olu tigilamɔgɔw de bɛ wele kafiri Allah. olu de ka ca anw fɛ yan Kosɛbɛ. ni mun wulila Bukari de ko ten ni mun wulila Muslim de ko ten ni mun wulila fikutigiw bɛɛ da kan o kitabu si tɛ kitabu jiginnen ye ala dun ko diinɛ kɔnɔna na ka na kiiri di k'a sɔrɔ kiiri ma bɔ kitabu jiginnen kɔnɔna na kitabu jiginnen bɛ fɔ i ye kɔrɔna sura 3 aya 3 kitabu 3 nanzala alaykal كتابا بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل kitabu mun jiginna e kan ko Muhamadu k'a jiginna ni tiɲɛ ye dɛ ni o ye Kuranu ye Allah akbar. mais a ye kitabu fana de tiɲɛtigiya minnu tun bɛ yen ka kɔn ko olu kitabu fana ye kitabu jiginnenw de ye ko Tawurata tun jiginna ka kɔn i t'a ɲɛ Linjila tun jiginna ka kɔn i t'a ɲɛ maintenant ala sɔrɔla k'a fɔ ko lestum ala shay'in قل Muhamadu a fɔ يا أهل الكتاب aw mun kɛra kitabu tigiw ye لستم على شيء aw tɛ pɔrɔ kan koyi حتى تقيموا fo ka التوراة taa fɔ a ye Tawurata kiiri jɔ والإنجيل a bɛ Linjila kiiri jɔ وما أنزل إليكم fɛn من mun jiginna ربكم ka bɔ aw tigi ala yɔrɔ ka na aw ma aw b'o kiiri fana jɔ ni o ye Kuranu ye ko ni o tɛ k'aw tɛ fosi kan donc o de kosɔn a ko maa kɛra kafiri ye maa mun ye kiiri di diinɛ kɔnɔna na mais kiiri ni a m'a bɔ kitabu jiginnen kɔnɔna na k'olu de bɛ wele kafiri bon ala ko ala kɛra kana na fara olu kan Allah akbar. a aya 80 ani aya 7 an bɛ suratul kasasi kɔnɔna na ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك aya ninnu jiginnen kɔrɔ e kan aya ninnu jiginnen ka ban e kan ko o kɔfɛ kana sɔn mɔgɔ si k'i bɔ ala ka ayaw kan Allah akbar. ala ka aya ko di kana sɔn mɔgɔ k'i bɔ a kan dɛ i n'a fɔ bi mɔgɔw t'a kan cogo min na n'a fɔra ko seli tɛ gundo wala tajhar بصلاتك wala tukhafit بها wabtaghi بين ذلك سبيلا Quran sura 17 آية كما أنا هاي سورة الإسراء aya de tɛ wa article tɛ wa bon aya jumɛn de ko mɔgɔw ma ko seli bɛ gundo
أفلا يتدبرون القرآن aw tɛ taasi kuranna na ولو كان من عند غير الله لوجدوا ni فيه kuranna tun اختلافا bɔra masa كثيرا wɛrɛ yɔrɔ n'a ma kɛ ala kelen pewu ko fɔnkɔ ɲɔgɔnya caman tun bɛ ye a أقنا kuranɛ sura 4 musa ye ayɛ 8 Allah. mais mɔgɔw dun bɛ seli gundo o article aya jumɛn de don k'a ye seli gundo aya jumɛn de y'o fɔ parce que aya filɛ k'a fɔ ko k'a kana pɛrɛn n'a ye kojugu k'a kana gundo mais a b'a bɛrɛ bɛn hakɛ an t'an ka seli bɛɛ kɛ ten mais an tɛ se ka bɔ nin aya kan mɔgɔ tɛ se ka an bɔ nin aya kan ka n'i yɛrɛ sɛgɛn ala b'o o de ala b'a la k'o de fɔ kira ye ko aya ninnu jiginnen kɔrɔ kɔ a bangelen kɔrɔ kɔ i ye kana sɔn mɔgɔ si k'i bɔ aya ninnu kan لقد كان لكم في رسول الله أسوة kira حسنة kɛra ladege la sɔn Hɛrɛma ye. kuranɛ sɔrɔ 33 azabi aya 21 ni aw ta ye ala ko ye ani kiyama ko ye كرام أبوك Shahidu a fɔra ko kira ka ni seli k'a ka seli jɔ hafizu ala Salawat. wa salatul wusta وقوموا لله قانتين kuranɛ sura fila bakara aya 238 caman cɛ tile kuncɛ o fɔra bɔrɔ daminɛ na an taara fo tarata kɔnɔ ka o da ɲɔgɔn kɔrɔ ni tile jɔra i kuncɛ ma o de ye tile kilankɛ ye Tile caman cɛ. tile caman cɛ k'i ka seli jɔ ala ye o y'o déplacé ka bɔ yen han kasɔrɔ ala y'i sinsin ka taa n'a ye 14h ala dun y'i sinsin a kan ko in ye nin ye koyi ko in tɛ dɔ wɛrɛ koyi ko parce que an nana ni diinɛ kura ye Allah. k'a sɔrɔ kuranɛ sura 25 b'a f'i ye وقال رسول يا ربي aya 30 kuranɛ sura 25 suratul furqan aya 30 kira yɛrɛ ka kumakan de filɛ nin ye a ko ko n y'a ne tigi ala إن قومي اتخذوا هذا القرآن ale ka مهجورا mɔntɔ mɔgɔ ye kuranɛ kɛ bolo kɔfɛtɔ فليه kuma ma ban o de y'a kɛ Il Coran ye. s'agit de Seigneur, mon peuple a pris vraiment ce Coran pour pour une chose délaissée an bɛ k'o kuranɛ de fɔ donc fɛn bilalen kɔrɔ ni e y'a ta a bɛ fɔ ko kura de b'i bolo mais problème ye mun ye sisan bɛɛ ko ko nin kɔni ye tiɲɛ ye kafiri nafigi fasigi bɛɛ ko ko kuranɛ ye tiɲɛ mais a ye bɔ dɔrɔn a y'a fɔ ko o bɛ ka mun fɔ tiɲɛ tɛ Allah seli bɛ gundo a bɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ nin aya in kɔnɔ sun bɛ tigɛ sufɛ a bɛ nin sura sun bɛ tigɛ tile bin a bɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ nin aya in kɔnɔ seli fana tɛ tile kuncɛ ye mais a b'a to a ka jɛngɛ k'a bɔ kuncɛ ma o de ye seli fana ye a bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn sura jumɛn aya jumɛn a b'o di mɔgɔw kuma caman bɛ nin na o donc o la ni farankan bɛ mɔgɔ minnu bolo kibaruya dunkanko la ni ala jɛnna n'a ye parce que wagati surunna an tun bɛna kɛ bi yɛrɛ an tun bɛna kɛ ɲininkali don ye mais wagati sera ka ban an bɛ kuma di mɔgɔw ma ka kɛ farankan ye dɔrɔn La ilaha illallah. 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 Fadal Sheikh Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربي نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربي سلام الله عليكم ورحمة الله أمي على ردل كسبة أمي على فوق على كبركة دا كسبة دو بنادم بيكانت نيه قرآن سورة تاني سبعة فلا كآية شري أبا فوتي أكو وكل شيء عندنا بمقدار وعلى على وتلك أكو بلدي بربلين Allah. على على أكو بلدي بربلين mais peut-être à dougler nous aider là أكو وكل صغير وكبير مستتر سورة كماريا بدون سبب أكو على كفتيني فرا مواقع كو أبس بنين Allah akbar. كفتيني فرا مواقع على يرو كل صغير وكبير مستتر أحسبنا بلادنا بإيد تادو Allah akbar. sare an ga ala fo kosɛbɛ mais ne kɔni b'a fɛ ka dakuruya fila de fɔ adamadenw ye sayidu bɛɛ lajɛlen misali i bɛ sɔrɔto ni sayi ta i bɛ aya 136 ta mais sanni ka se e ka sɔrɔto gafiru da alibana
awa gafid ale be bina ni biduru ni kelen tare ala be kuma do fo anyana kuma bena wati do quoi bon abe obligé anga dakura fla fo sare ka mo sensibiliser ka ira ni tiɲɛ wagati de sera ni ne b'a yira na k'a fɔ ko sahiduya ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ awɔ ni ne b'a yira k'a fɔ sahiduya ye tiɲɛ yɛrɛ wala ala b'a fɔ an ɲɛna dɛ an bɛna i ye sɔrɔtɔ gafiri sɔrɔ a y'a 51 inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad sarakallahu ko ala y'a fɔ an ɲɛna ala yɛrɛ jati a kalenka don ka siɲɛ k'a bila ale ka ci don ko abu dɛmɛ Allahu akbar awɔ ale ka ci don parce que n'i ye ciden kɔni ci kɔni i b'a jigi fa de kosɛbɛ a ko ale ala yɛrɛ de b'a fɔ a ka cidenw ye ko a b'u dɛmɛ dɛmɛ bɛ bɔ ale ala de yɔrɔ ko ale mɔgɔ minnu limaniyara ka fara cidenw kan ko a b'u dɛmɛ Allahu akbar ko ba de ye nin ye mais dɛmɛ peut-être dɛmɛ dogolen don e de la mais ale ala ko k'i garanti k'a fɔ a b'i dɛmɛ minnu limaniyara ka fara cidenw kɔ a b'u dɛmɛ Allahu akbar komi diɲɛ kɔnɔ yan nɔ ani lahara jɔ don Allahu akbar a b'anw dɛmɛ diɲɛ na yan dɛ ko lahara jɔ don fana a b'an dɛmɛ kuranɛ sura 4 ta i ka aya 100 ni aya 36 o ye kumakanba de an b'o fɔ a ye kuma bɛɛ ka sabati kan kan Allahu akbar ni kana mɔgɔ si yɔgɔyɔgɔ quoi ni kana kala kari mɔgɔ si la ala ko ya ayyuhal ladzina amanu suratul nisa aya 100 ni aya 36 ya ayyuhal ladzina amanu an mɔgɔ minnu ko a dalen don ala taala jati tigi la a ye kuranɛ min d'a ma ko an limaniya bɛ n'a ye aminu billahi wa rasulihi a ko ya ayyuhal ladzina amanu olu sigilen filɛ tan ko an minnu ko an limani don ala la dɛ ko aminu a ye sabati a kan kan Allahu akbar mɔgɔ minnu limaniya déjà ka bɔ olu sigilen filɛ ko aminu billahi wa rasulihi ale ala n'a ka kira dɛ o ba a ye sabati a kan kan dɛ a ye mun fɔ a kana ko tɔrɔ ma bɔ dɛ a b'a digi ka taa de Allahu akbar wal kitabi allazi nazala ala rasulihi wala o filɛ nin ye alquran karim ko n'a gɛlɛyara ko mana kɛ cogo o cogo maa ye limaniya o dɔrɔn tɛ dɛ a ye sabati a kan kan a ye kumakan min fɔ a kana yɔrɔ dɛ o dɔrɔn tɛ dɛ ani kitabu min jiginna ala kira kan kumakan a ye sabati a kan a kana bila dɛ Allahu akbar ko o dɔrɔn tɛ ani kuranɛ ani kitabu minnu jiginna ka kɔ kira Muhamadu ta ɲɛ dɛ wal kitabi allazi anzala min qabl o ye Tawrata ni Injila ye olu minnu fana jiginna olu mɔgɔ minnu ani anw ko an ka daw la ko an kana bɔ an kan kan koyi Allahu akbar wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir akla ka fɔ ka fara mɔgɔ ni kɔtɔ ma bɔ ni fitiri walera parce que a ye minnu f'i ye ko i ka sabati kan kan k'i kana yɔrɔ wɛrɛ ko mɔgɔ ni kafirira ala ma ka kafiriya do laban ma kitabu minnu nana ka kafiriya olu ma ko lahara ko bɔda t'i ye Allahu akbar ala ka hɛrɛ k'an ye o tigi taara kunfɛ kosɛbɛ a tigi taara kunfɛ kuma ala ka hɛrɛ k'an ye bon ni ne b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ nana ko ja alhaqu wa zahiqa albatil innal batila kana zahuqa a bɛ se nin kelen bon nin kumakan ninnu b'a sabati de quoi usa nin kumakan ninnu b'a sabati kuranɛ sura 21 fɛ dɛ i ka a aya 18 d'ale la Allahu akbar ko ja alhaqu wa zahiqa albatil o de tiɲɛ ni tiɲɛ kɔni nana kɔni ay garam bɛ taa n'a yɛrɛ de quoi mais ko bɛ laban min na o de dogolen don anw na mais ala tilalen don pewu a tilara a ko ja alhaqu ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ nana sisan wa zahiqa albatil ko batara kɔni ye kungo sɔrɔ batara bɛ taa n'a yɛrɛ batara barika banna a fiɲɛ bɔra Allahu akbar ko innal batila kana zahuqan ko batara kɛra tafɛn ye kosɛbɛ n'a yɛrɛ a ko di bal ko Mamadu to ye nakzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu sari nin kumakan ninnu ni an ye nin kumakan ninnu mɛn an ka taasi nin kumakan na kosɛbɛ nin bɛ anw fari foni k'an sabati kosɛbɛ segin ka tuguni bal ko Mamadu to ye pewu nakzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu ko ne Alahu Taala yɛrɛ de bɛ tiɲɛ su ala al batili batara la Allahu akbar tiɲɛ dɛ ne ala yɛrɛ de bɛ tiɲɛ su batara la sari n'i taara kungo kɔnɔna na i ka kungo fɛlɛfɛnw b'i bolo wulu ɲinjanw b'i bolo n'u ye zonzan i b'a fɔ ko su amina ko ale Alahu Taala yɛrɛ de bɛ tiɲɛ su ala al batili batara la kɔni fayadmaghuhu n'a sera ma a b'a bunte de Allahu akbar n'a sera ma a b'a bunte
ko n'o kɛra k'i bɛ nkalon ta tɔrɔ ye n'a yɛrɛ ye kɔsɔ Allahu akbar. ne tɛ kuma caya o seulement an kɔni b'a fɔ sahadu ɲɛna dɔrɔn ala y'a fɔ an ye kuranɛ sura 5 aya 50 ani aya 4 a ko wa man ya ayyuhal ladina amanu wa man yartaddu minkum an dinihi ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ye senbaara kelen kɛ ka sigi mɔgɔ mɔgɔ i libanɛ kɔrɔ kɔfɛ n'i ye senbaara kelen kɛ ka sigi n'i bɔra i kan ka diinɛ in kuma fɔlen kɔrɔ ko ye dɛ wa man yartaddu minkum min dinihi mɔgɔ mɔgɔ an dinihi mɔgɔ mɔgɔ n'i kɔtɔrɔma bɔra ka bɔ a kan ka diinɛ in kɔnɔna na fasawfa yati lahu biqaumin k'i ka dɔn e talen kɔrɔ kɔrɔ ale ala bɛna mɔgɔw bila i nɔ la Allahu akbar. yuhibbuhum wa yuhibbunahu i bɔra mɔgɔ minnu na dɛ ala bɛna mɔgɔ minnu bɛ olu fɛ ka tɛmɛ e kan Kosɛbɛ. olu kanu bɛ kɛ mɔgɔ min yɔrɔ mɔgɔ min fana kanu bɛ k'o tigilamɔgɔ fana yɔrɔ Allahu akbar. azillatina alal mu'minina et puis u ka nɔgɔya u n'u ka hadamadenya bɛ na si mu'minu ma a'izzatan alal kafirin a'izzatan alal kafirin u ka gɛlɛ kafiru ma Allahu akbar. o kɔrɔ ni y'an kuruna ta ni ko kɛra nin cogoya la ala ko kuranɛ kɔnɔ ale ala de b'a dɔn a b'a ka ko kɛ cogo min na Kosɛbɛ. hadamaden ala ko a b'a dɔn a b'a ka ko kɛ cogo min na o ni cɛ ɲɛna déjà nin ko fasuguya kɛra walima nin ko fasuguya fɔra a kana i bɔ i kan kan a kana hakili foyi de d'i ma kɔ Inshallah. contrôle e b'a digi de ka taa n'a ye Allahu akbar. ala ka hɛrɛ k'an ye vraiment ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka hɛrɛ k'an ye mais ala k'a to an ka sinsin an ka ɲi kan ala k'a to an ka sinsin an ka ɲi kan an kana se an kɔfɛ dɛ parce que a ko ten ko wa man ko cɛ o cɛ wa man muso o muso yartaddu minkum an dinihi mɔgɔ mɔgɔ n'i kɔtɔrɔma bɔ aw la cɛ fara muso kan diinɛ in ko dan na dɛ k'i k'a dɔn ala bɛ e bonya o dɔrɔn tɛ dɛ a bɛna ni mɔgɔ wɛrɛ ye mɔgɔ min ni o ka fisa ni e ye mɔgɔw kanu b'o yɔrɔ o fana kanu bɛ hadamadenw na Allahu akbar. ala ka hɛrɛ k'an ye an kana ɲinɛ ka dugawu k'an yɛrɛ ye an k'an jija kosɛbɛ an kana ɲinɛ an ka dugawu k'an yɛrɛ an ka to ka dugawu k'an yɛrɛ parce que n'i wulila mɔgɔ bɛ wuli kɔ Wallahi. n'i ye mɔgɔw y'i kɔ i bɛ mɔgɔw ɲɛ de Kosɛbɛ. n'i bɛ mɔgɔw ɲɛ mɔgɔ bɛ bili kɔ dɛ Kosɛbɛ. o mɔgɔ fana bɛ o wagati min fana kɛ o fana ka k'u fɛ Inshallah. nin tɛ foyi ye Allahu akbar. ala ka hɛrɛ de k'an ye vraiment ala k'an sa an yɛrɛ de kɔrɔ ala k'an sa an yɛrɛ de kɔrɔ an b'o de yira ala la an ka ko mana lajarabi mana an sɔrɔ ala k'a ta fanga de di an ma ala y'a bonya yɛrɛ kama salamu alaikum La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nam Sheikh Muhammad Masya Allah. Ajarannya kosong. Insya Allah. Donc là, kunnafoni mun bɛ yen an ka shahidu dɔw bɛ ka an lajɛ direct la wagati yɛrɛ la an ka shahidu dɔw ye weleli kɛ kalanfa yɛrɛ de don ka bɔ Allemagne a tɔgɔ ye Sek Fantamadi Keita ale ko ko olu ka du bɛ yen a bɛ Korofina Allahu akbar. an delila ka taa Kosɛbɛ. ziyara kɛ u ka so ye ka kuru ni fana tiɲɛ yɛrɛ la kuru belebeleba Kosɛbɛ. voilà c'est-à-dire que place ko kɔni tɛ mɔgɔ de Allahu akbar. Barfoni. Korofina kɔnɔna na ko n'an tɛmɛna Bangoni tournée la ni i bɛ taa Kulukoro sira in fɛ Bangoni tournée i bɛ tɛmɛ o kan dɔrɔn carré fɔlɔ Allahu akbar. Musa Siga Carré. hein Musa Siga Carré. voilà Musa Sika carré Kɛrmali bɛ o yɔrɔ la immeuble jan dɔ bɛ yen c'est-à-dire que n'i bɛ taa Kulukoro n'i tɛmɛna Bangoni tournée la dɔrɔn i bɛ pɔn tigɛ dɔrɔn carré ba fɔlɔ mun bɛ don gauche fɛ i bɛ don dɔrɔn carré fɔlɔ mun bɛ droite fɛ i bɛ don a kɔnɔ carré fɔlɔ mun bɛ gauche fɛ i bɛ don dɔrɔn da fɔlɔ Allahu akbar. o fana filima yɔrɔ tɛ
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Allah b'a yɛrɛ sago. nin fana ye a dɔ ye a filɛ nin ye a man ja donc sahidu décision bɛ anw yɛrɛ de bolo Allah akbar. mun ka nɔgɔ an ma mun bɛ se ka mɔgɔ caman arranger an bɛ taa yen Allah ni kalabanta de bɛ mɔgɔ arranger an bɛ taa yen ni moribabugu de bɛ mɔgɔ arranger an bɛ taa yen nin fana ye mɔgɔ si ta tɛ a yɛrɛ de ka du de don Allah akbar. k'an ka taa a godɔn cogo mun y'an ja kalima kɔni Allah akbar. olu ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ye kalima tigi ye Bara bana. donc o fana filɛ nin ye donc an bɛ jɔ mun kan dɔrɔn an bɛ jɔ kan ka kunnafoni laban di mɔgɔw ma Allah akbar. an bɛ jɔ jumɛn kelen kan An ta Kurufina man ja yan na. a bɛna fara n kan Isaac Mayiga Kibɛrɛ ye foli u bɛ y'a fɔ cogo min na a y'an bɛɛ touché quoi fo k'a dama tɛmɛ mais ne sigilen c'est-à-dire ala kɔni b'a yɛrɛ sago de la i filɛ ka yɔrɔnin min fɔ n dɔnbaga dɔ ka kuruba bɛ yen kuru b'a bolo yen a ɲɛci foyi t'a ye a bilalen don ten Allah akbar. i filɛ ka yɔrɔ min fɔ de hakili sigila hakili nana la k'a fɔ n b'a fɔ a tigi ɲɛna sini an n'a bɛ yɛlɛ loi ma an bɛ taa yen n b'o miiri la dɔrɔn i sina ka nin kibaruya fɔ o kare kelen kɔnɔ Allah akbar. ala b'a yɛrɛ sago de la ne b'a dɔn tigitigi nin tɛ se ka kɛ k'a fɔ k'an bɛ dɛsɛ yira yɔrɔ la yan hali n'an b'a sara siyɛn kelen an tɛ se ka o kɔni an tɛ maani ye yan o wala Non, kuma t'a fɛ. walayi siyɛn an tɛ maani ye malangolo ci yan Allah. ala k'a ɲɛ ka da ala ka Maître an ta Kurufina. An ta Kurufina. donc sayidu ko k'an ka taa Kurufina Allah. nam aya fila bɛ Quran sura 6 Allah akbar. tɛmɛ n'a ye Kuranɛ sura wɔɔrɔ haya 127. Kuranɛ sura wɔɔrɔ haya 127. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité des grands criminels qui y ourdissent des complots, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. Allah akbar. Contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. k'a bɛ nin cogoya la جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها dugu belebeleba ninnu bɛɛ kɔnɔna na an ye dansigili kɛ adamadenw la o bɛ dugu ninnu kɔnɔna na o ka baara bɛɛ ko ka fɛɛrɛ juguw tigɛ limaniyaw contre la limaniyajɔnw contre la Allah akbar. comment وما يمكرون إلا o ka dabali بأنفسهم ninnu o tɛ ka dabali tigɛ mɔgɔ wɛrɛ contre la dɛ dabali ninnu bɛ segin u yɛrɛ de ma Allah akbar. minnu ye dabali tigɛ kira contre la a seginna u yɛrɛ ma Allah akbar. a daminɛ tun ka gɛlɛn dɛ nka a laban a y'o de fɔ ala kira ɲɛna a ye layidu d'a ma a ko k'i ka laban ko i ka laban siga fosi t'a la i bɛ sankɔrɔta sɔrɔ Allah akbar. a sankɔrɔta nin ye ninnu ye il faut k'a ka yuguba Kosɛbɛ. a ka yuguyugu Allah. o bɛ dusu da aw kɔnɔ a bɛ bɔ ko aw bɛ gɛn ka bɔ aw ka sigidaw la Allah. a ma daminɛ aw la dɛ Wallahi. Kuranɛ sura 7 Ali Imran aya 195 aw bɛ gɛn ka bɔ aw ka sigidaw la Allah akbar. suratul haji aya 40 sɛbɛnni bɛ ta k'aw bɛ gɛn ka bɔ aw ka sigidaw la ala kama Allah ala akbar. kama ala nɔfɛ k'aw bɛ gɛn ka bɔ aw ka sigidaw la yɔrɔ mun y'i ta yɛrɛ u b'i gɛn ka bɔ kuma tɛ ko e bɛ location na yɔrɔ min na Allah akbar. kira
tun bɛ jɔn ka location kɔnɔna na Personne. a tun tɛ mɔgɔ fɛ o a yɛrɛ tun bɛ a yɛrɛ de fɛ mais o y'a gɛn ka bɔ yen ka kira Isa gɛn sɔgɔsɔgɔ Nabi Isa gɛnna Nabi Isa tun bɛ yaala kulu ni kuluw cɛ la Allah Akbar. siyɔrɔ tun tɛ Nabi Isa bolo fiyewu kana sigi o kuma na dɛ Nabi Musa gɛnna ka bɔ a fɛ yen Égypte ah oui a gɛnna kosɛbɛ Ala kama Allahu Akbar. donc ninnu tɛ kobaw ye ninnu bɛ an ka kalanfa Aïda Diallo ani an ka kalanfa Gawusu Tarawele o bɔra ka mun fɔ a bɛ don a kɔnɔ si ka fosi t'a la ko in laban ye limanajɔnw de ta ye kɔrɔna in tɛ wa kɔrɔna bɛ mɔgɔ caman sɔn pɛrɛn dɛ ayi a sera a wagati sera o kɔrɔna de bɛ na adamadenw sɔn pɛrɛn wajibi bilen de don bon e k'a lajɛ a ko diɲɛ sabara mɔgɔ dɔ sigilen bɛ fɔ Allemagne limanajɔn dɔ a ko bon k'ale fana t'a bɛ Allahu Akbar. mɔgɔ bɛ k'u ka yɔrɔ di ten a ye taa a y'a godo ye la ilaha illallah nin tɛ wa an bɛ taa godo ye Allahu Akbar. n'an sara mɔgɔ wɛrɛ bɛ tɛmɛ n'a ye Allah. mais Sayi n'o k'an ka mɔgɔ dɔ mɔgɔ n'u ma segin kɔrɔna ma segin bɛ kɛ kɔrɔna ma n'i ma segin kɔrɔna kan kɔrɔna kɔnɔna na dɔrɔn i lebulen jɔlen bɛ yen Allah Akbar. a nin kuma nin ye tiɲɛ ye dɛ Siga t'a la. an ka sahidi dɔ a ye an wele a ko u ko k'u bɛ nalen o Allah. mɔgɔ fila o fila bɛɛ ye o jamu ye Kulubali ko ale ye an ka laseli sɔrɔ mɔgɔw de nana an ka laseli di ale ma Kulubali mais laseli ni yanni ale ka laseli ni sɔrɔ k'ale sigura sigo bɛ kuma dɛ e tɛ se k'a fɔ an delila ka sigo baro kɛ yan Yusufa Kurani sura 12 aya 4 ka jigin sigo façon caman nana ye an y'o lakali mais ni a b'a la k'a ka histoire de lakali ale nana kɛ shahidi ye cogo min na Allah. a ko k'ale tora sinɔgɔ la k'ale balila ka kɔrɔna de ye tɛgɛ dɔ sanfɛ a dalen bɛ tan tɛgɛ fara sanfɛ a bɛ ka yɛlɛ ka taa sankolo la Allahu Akbar. a ko k'ale ye a tɔɲɔgɔn dɔn o fana ye Kulubali k'ale sigo ni lakali a ye k'a ko ko mais ko taa ɲɛfɔ alimamu ye a bɛna kɔrɔ f'i ye Allah. mais k'ale ma se alimamu fɛ ale y'o ko négliger k'a bila wagati wɛrɛ ale sinɔgɔra a sigura Kuranu bɛ tɛgɛ fara dɔ kan a bɛ ka bɔ duguma ka taa sanfɛ Allah Akbar. siɲɛ filanan a kɛra dɔrɔn foyi ma bɔ sigo in na a tun y'a ye fɔlɔ la cogo min na filanan a kɛra tan Allah. ale kamana ganna sisan a ko ale tɛ se k'a fɔ a terikɛ ye parce que depuis fɔlɔ a y'a fɔ terikɛ ye terikɛ ko k'a ka taa alimamu fɛ donc sisan ale tɛ se ka fɔ a ɲɛna k'a fɔ k'ale sigora tuguni donc ale y'i den ka taa alimamu fɛ ka alimamu ɲininka sigo in na ale ma ɲɛ bɛrɛbɛrɛ sɔrɔ a la Allah Akbar. donc ale seginna ka na ko sigo ni seginna ale ma siɲɛ sabanan kɔrɔna bɛ ale dɔ tɛgɛ fara kan a bɛ ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ fo ka tunu Allah Akbar. o sigo kelen nin a fɔra a ye ko bon ko karisa ko i ɲɛ bɛ nin na komi e tɛ k'a faamu ko kɔrɔnatigi tɛ jamana nin si kɔnɔ Allah. ko kɔrɔnatigi tɛ jamana in kɔnɔ ko mawuludu ni u bɛ sigi minnu kɛ Lailatul Kadru a y'a fɔ ko Lailatul Kadru ninnu ko karamɔgɔw bɛ kɛnɛ minnu sigi k'a kana taa yen k'a kana duwawu fana minɛ ko u ka duwawu tɛ minɛ k'u ka kɛnɛ man ɲi Allah. parce que k'u tɛ Ala ta kan cɛ y'an wele téléphone na a y'a fɔ n ye téléphone bila haut-parleur la nin bɛ k'a la kabako de don dɛ Kabakoba. nin kɛra kabako belebele a ko o kɔfɛ ko don dɔ la k'ale balila ka kɔrɔna ye sigo la kɔrɔna ni dalen don dugu ma Allah. mais sisan a tɛ fɛn foyi kan a dalen bɛ dugu ma mais ko lumière 7 de bɛ ka bɔ Kuranu ye i b'a fɔ k'i ye torche minɛ k'a kun jan sanfɛ Allah. lumière 7 a bɛɛ bɛ ka taa sankolo ka sankolo yelen Allah. mais nin jɛ in na kɔrɔna in ma bɔ a nɔ na a b'o la dɔrɔn ale balila ka alimamu de ye ko alimamu dama k'a bɛɛ julankolon u ka kurusi
an'u ka duloki an'u ka sabara b'u bolo u bɛɛ bɛ ka boli ka na ale fanfɛla la ko minɛn belebeleba dɔ tun sigilen bɛ yen k'u nana u ka kurusi ni u ka duloki an'u ka sabara k'a bila a kɔnɔ k'a bɛ alimamu a ko o bɛɛ kɔfɛ ko ale ka nimana nana yɔgɔyɔgɔ c'est-à-dire que sisan kɔni a jigi tigɛra ale ko ko ni kɔrɔna tɛ yen ale tɛ kɔrɔna tigi dɔn k'a fɔra ko kɔrɔna tigi fosi tɛ yan ale bɛ mun de kɛ bilen k'a fɔra ko sigo in kɔnɔna na a yɛrɛ de y'a ka sigo kɔrɔ sɔrɔ a ka sigo kɔnɔ han a laban a fɔra ko kɔrɔna tigi tɛ yan ko nin kɛra a mɛnna k'ale seere sigilen filɛ nin ye ale bɛ ka kuma o fana kɛrɛfɛ a tilara ka telefɔni d'o ma ko nin sigo in nana ale ma a mɛnna ko ɲina don dɔ ale sigilen ko denmisɛnnin de nana tile dɔ di ale ma quoi tile falen ja o taara an ka sɔn de tile USB ko e m'a fɔ ko e ja sigo ni finalement a nana kɛ a bɛ ka yala yala k'o fɔ fan bɛɛ donc denmisɛnninw de nana tile d'a ma k'a ka jouer k'a ka nin jouer quoi ko a m'a fɔ ko kɔrɔnatigi tɛ yan k'a ka nin lamɛn ale y'a lamɛn k'a lamɛn a bɛɛ bɛ k'a fɔ ko sura ni aya a yɛrɛ nana a ko ja kɔrɔna nin laban ni ale ye mun ye a ma yɛlɛ sanfɛ de k'a di dugu ma a bɛ ka nin ko nin de ko nin jati de don ale kɛra shahidu ye a ye weleli kɛ k'olu bɛ nale yan kuma bɛ fɛn mun nɔfɛ kɔrɔna nin an k'an sɔgɔ a la fas tamsik billadhi uhiya ilayka Quran sura 47 aya 47 an k'an sɔgɔ a la o bɛ an sɔrɔ ɲɛfɛ ni mun bɛ fɛ ka na i ye fara an kan c'est-à-dire ka kɔrɔna minɛ k'i sɔgɔ kɔrɔna na u k'u sɔgɔ kɔrɔna na kɔrɔna bɛ Kayi fo Kidal kɔrɔna bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a y'an sɔgɔ kɔrɔna na u ka kitabu kuntan ninnu to yen n'u ma kitabu kuntan ninnu to yen wagati dɔ bɛ o lumière de bɛ yeelen minɛ ka Mali bɛɛ yeelen fo Mali kɔfɛ n'a y'i ja kɔrɔna nin minɛ n'a m'i ja i bɛ taa ŋaɲa fɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la i bɛ ŋaɲa fɛ Bukari y'a lakalite Abu Hurayra de y'a lakalite olu tɛ diinɛ kuma ye Setani ka biɲɛtɛriw siga foyi tɛ nin kuma in na Ala y'o de fɔ wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan Setaniw de don adamadenw kunda ani jinɛ kunda donc an bɛ mɔgɔw wele ka na kɔrɔna ma kɔrɔna dun n'i y'a minɛ balaw de don donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ an balima fila an ka foli bɛ u ye yan kelen tɔgɔ ye Yaya Jakite kelen tɔgɔ Dramane Kulubali olu bɛ Diboli u bɛ baara la Diboli ko kabini olu kɛra shahidu ye ko u ka mɔgɔ bɛɛ y'u mabɔ olu la. O b'a kɛ ten ko bɛ ka olu filɛ fatɔ ye. Yaya Jakite bɛ yan han Yaya nana ka bɔ Diboli Yaya Jakite a tɔɲɔgɔn ye Dramane de Dramane Kulubali ale bɛ Diboli a ma yan sɔrɔ donc k'olu bɔra Diboli k'olu kɛra shahidu ye o y'a mɛn donc an ka foli b'u ye kosɛbɛ k'u bɛ dugawu ɲini shahidu fɛ ko Ala ka dayɛlɛli kɛ olu fana ye inchallah c'est-à-dire u y'u kɛ kɛrɛfɛden ye quoi ye ko fɛn wɛrɛ de b'u bolo ko u donna diinɛ kura de la donc u ka mɔgɔw yɛrɛ ye u ma bɔ o la fɛn caman na donc an ka dugawu b'u ye dayɛlɛli masa de ye Ala ye quoi Ala ka dayɛlɛli kɛ u ye ka dayɛlɛli kɛ shahidu kelen na bɛɛ lajɛlen shahidu Mantu Kamate awɔ k'ale bɛ san mara la shahidu ka dugu bɛɛ k'ale kelen pe de shahidu ka dugu bɛɛ Mamutu Kamate san mara la donc o la an ka foli b'a ye kosɛbɛ Jite a muso ye jiginna Santawo denkɛ kɛra cɛ ye a tɔgɔ ye Santawo o tɛ wa Santawo an bɛ dugawu kɛ Santawo ye an b'a fɔ Ala ye an b'a ɲini a fɛ a ka hinɛ na Ala Santawo mun filɛ nin ye a n'a ka zuriya bɛɛ kisi i k'u kisi ka u bɔ ibilisiw tɔɔrɔ ma an b'a ɲini e Ala fɛ e Ala mun ye sebaaya bɛɛ tigi ye a wolodon ka kɛ a ma kisi don ye a fatu don ka kɛ a ma kisi don ye a bɛna kunu ka jɔ Ala ɲɛkɔrɔ don min na a ka kɛ a ma kisi don ye niyɔrɔ ɲuman bɛ Ala fɛ duniya Ala k'a di a ma niyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ Ala fɛ kiyama Ala k'a nɔgɔya ye k'a nɔgɔya an fana ye insha Allah naam
Cheikhna Jara ne fɛ ka kuma fitinin de fara kuma ninnu kan sayidu ye hakilimaw de Allah fɛn minnu fɔra sisan yɔrɔ dɔ bɛ yan fɛ yɔrɔ dɔ bɛ yan fɛ an ka lajɛli kɛ ni hakili ye an kana ta fɛn dɔ fɛ parce que mun fɔra sisan dusu min y'u bila fɛn na dɛ a y'an bɛɛ bila a la Allah ne yɛrɛ bɛ se ka fɔ yɔrɔ dɔ bɛ n bolo k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ a yɔrɔ tɛ basigi la dusu bolo an ka lajɛ ni hakili ye yɔrɔ mun an bɛ se ka taa godɔn kosɛbɛ a yɔrɔ ninnu na an ka lajɛ ni hakili ye o de ka di ne ye o kɔfɛla la n bɛ fɛ ka fara n kan fitinin de fara o ye hali bi ne kɔni nana yan o ko ko la ne bɛ minnu dɔn a la n bɛ to k'olu fɔ k'an bɔ nin dɔrɔn de la Allah kuranɛ sura dɔwɛrɛ tɛ an ka kan na dɔrɔn a bɛ f'o ma de ko fɔda voilà n'i ko suratu bakara o ye misimuso fɔda ye voilà n'i ko paji o ye kɔkɛ de kɔkɛ dɔrɔn o ye paji ye Allah lafari o de aya ye donc a bɛ nin to hakili la ala ka to k'o fara an boloda la an ka kan in fana mɛn k'a fara an boloda la a b'an dɛmɛ wa ni duwawu fila a k'o kɛ ne yɛrɛ ye n dɔgɔnin kelen bɛ yen a bɛ ka ne yɛrɛ kɛ fatɔ ye Allah ale dalen bɛ ne kan an dɛsɛlen don ka ɲɔgɔn faamu ne bɛ ka ɲini ale ka yɛlɛma ale fana bɛ ka ɲini ne ka yɛlɛma aw b'an dɛmɛ duwawu la ala ka dɛmɛ kɛ duwawu la ani n denkɛ kelen o ye kuranɛ yɛrɛ jigin a ka kuranɛ jigin duwawu yɛrɛ bɛ kɛ dimanche don Allah a bɛ dɛmɛ yɛrɛ de ko ye ɲɔgɔn na an ka se ka ɲɔgɔn faamu ala yɛrɛ de kama Quran sura segi aya 63 ala ko mo lamin ko diɲɛ sɔrɔ bɛɛ ka a ka di e ma k'e tɛ se ka mɔgɔw dusukun ɲɛsin ɲɔgɔn ma k'o kɛ dusukun kelen ye Allah ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dir'i ma i tɛ se k'o kɛ nka jɔn de bɛ se ka dusukun sɔgɔ ɲɔgɔn na k'ale ala kelen pewu an b'a ɲini o ala fɛ ala an balimakɛ Cheikhna Jara a n'a a balimakɛ o kan bɛn u ka se ka ɲɔgɔn faamu ala ka a balimakɛ ni sama ka na lumière ma yelen ma ala kana a to dibi in kɔnɔna na n'a tora dibi in kɔnɔ o fana ye ala ka sebaya ye sabu ala ko k'a bɛ bani adama dusukun de lajɛ k'i kanda Quran sura 10 aya Quran sura 8 aya 23 Quran sura 10 aya 9 aya fila bɛɛ bɛ kuma a kan donc vraiment an kɔni ka laɲini an bɛ ala deli ala ka an balimakɛ kanda ka fara Cheikhna Jara kan parce que ala ko kira ma ko i se ka mɔgɔ kanda parce que a tigilamɔgɔ ka di i ye suratul kasasi kɔnɔna na Quran sura 28 aya 56 i tɛ se ka mɔgɔ kanda ala kira ko parce que a tigilamɔgɔ ka di i ni ye ale ala de bɛ maa kanda maa mun y'a ja mais ale fana tun tɛ baga mɔgɔ ma k'a fɔ k'a b'i kanda ten walima a bɛ baga i ma k'i fili ten a tɛ kɛ ten k'a bɛ dusukun de filɛ donc ala k'a dusukun jɛya a ka fara anw yɛrɛ kan kuranɛ ko la ni a ma se k'o kɛ ala kana to a ka tɔɔrɔ fosi ka se i ma inshallah bon an balimakɛ a bɛ fɛ ale ka cɛsiri ye ale ka laɲini fanba o ye kanko de ye o de kosɔn a bɛ to ka fɔ ko a bɛ to ka kuma tilen Allah bamanankan jɛ yɛrɛ ma walima ngo kalan walima an b'a fɔ mandenka a jɛ yɛrɛ a bɛ k'a tilen parce que ale y'o kalan o donc sisan ale b'a fɛ an k'a fɔ cogo min na fo an bɛɛ ka o kan kelen de kalan walasa an fana k'a fɔ n'o tɛ ale ka kalan nin sisan ni ale nana jɔ tan k'a fɔ message bɛ se yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ o yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka mun de fɔ ka sɔrɔ a bɛ ka bamanankan de fɔ pourtant a bɛ ka bamanankan gɛrɛgɛrɛ de fɔ mais a tɛ mɔgɔ nafa parce que munna u t'a dɔn a bɛ ka mun yɛrɛ de fɔ Allah donc pour l'instant c'est-à-dire que jama fanba bɛ kumadenw minnu faamu hein pour que an ka nin kuma tan il faut que jamanadenw yɛrɛ de ka kuma ni kalan Allah n'o tɛ k'a fɔ anw sahidu dama yan an b'o kuma kalan ko an b'a fɔ an ka message yɛrɛ tɛ passé i n'a fɔ misalila e ye mun de fɔ ko kuranɛ sura bɛ wele cogo di fɔda ani verset ye jumɛn ye voilà bon a bɛ nin fɔda kɔnɔ a bɛ nin lafari kɔnɔna na misalila ala ko k'aw kana seli pɛrɛn k'aw kana seli gundo
a bɛ nin fɔda kɔnɔ a bɛ nin lafari kɔnɔna na fɔda 17 lafari 10 fɔda 17 lafari 10 bon sisan an b'o mun fɔ mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔna na minnu bɛ bamanankan dɔn yen mais olu de ka ca olu tɛ nin faamu o yɛrɛ t'a dɔn e ye mun de fɔ donc kalan nin a bɛ ka kalan mun fɔ kalan nin ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ maintenant kalan nin pour que a ka jamanadenw nafa a kumadenw yɛrɛ ka fɔ kosɛbɛ fo o kalan yɛrɛ de ka bila ba la donc n'a kalan ma bila ba la ni mɔgɔ dama dama y'a kalan k'a fɔ ko o b'o message kɛ k'a di mɔgɔw ma o bɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ma kan yɛrɛ bɛ kɛ kan kura ye olu yɛrɛ ma e bɛ ka mun yɛrɛ fɔ a bɛ kɛ kura ye mɔgɔ ma o t'a faamu kosɛbɛ n'o tɛ a ka d'an ye kosɛbɛ an fana ka a fɔ nin fɔcogo la mais ni an ye o kalan sisan k'a fɔ a nafa bɛ dɔgɔya kosɛbɛ ka taa mɔgɔw kan na mɔgɔ minnu bɛ lamɛnni kɛ ka taa ka bamanankan bamanankan yuruguyurugulen quoi an b'a fɔ yuruguyurugulen o tɛ wa a bɛna kuma ta i yɛrɛ ka kuma la jati kuranɛ i ko k'a ko a bilala kɛrɛfɛ e y'a ta i kabini kelen kuma filɛ n'a tɛ fɔ dɔrɔn a bɛ faga de o tiɲɛ kan balo ye fɔli de n'a tɛ fɔ a bɛ faga de i y'a fɔ de k'a fɔ kabini kelen b'a mɛn kabini fila b'a mɛn ko bi mɔgɔw bɛ ka na don o don ne m'a fɔ an ka kalan ne m'a fɔ an ka fɔ kuma bɛɛ mais e ka message bɛ taa yɔrɔ jan de diɲɛ bɛɛ de b'a ye donc ni e ye i ka aya fɔ n'i ko bamananw fara a bɛ fɔ cogo ko lafari walima fɔda mɔgɔw b'a ta de ko fɔda yɛrɛ ye mun de a bɛ kɛ ko kura de ye mɔgɔw ɲɛna i b'a fɔ kuranɛ e bɛ ka kɛ ko kura ye mɔgɔw ɲɛna cogo min na Allah a pli a bɛ fɔ bi mɔgɔ si t'a fɔ k'a ni jɔ k'a kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ si t'o fɔ Mali la mɔgɔ tɛ k'o fɔ parce que n ko mɔgɔw m'a bila de kuma bɛɛ an b'a fɔ i ni jɔ kabini u b'a ɲininka kabini u b'a nɛni fo u yɛrɛ nana dɔn dɔw b'i ɲininka ko i ni jɔ yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye dɔw mun de don an b'a f'u ɲɛna mais bi n'i y'a fɔ mɔgɔ ma Manden dugukolo kan u b'i laminɛ donc an ka taa dɔɔni bani Allah n'a kɛra a bɛ ɲa donc o la an ka foli bɛ sahidu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma nam an tɛ kuma dɔw fana fɔ k'a jɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ yan nɔ cɛnni yɛrɛ la an tɛ yan nɔ kan promotion an bɛ yan nɔ ka kuranɛ lase walasa mɔgɔw ka kuranɛ faamu donc maintenant ala kama aw kana na fɛn dɔ ɲagami an bɛ min faamu a kɔnɔ an ye filakɔnɔw ye an tɛ bamanankan ɲuman yɛrɛ mɛn ka ɲɛ donc maintenant n'an ye fɔda ni fɔdaw don a la cɛnni yɛrɛ bolo bɛ caya an bolo donc maintenant laseli ka se fɛn na sɛnɛ an bɛ se ka min faamu an ka jaabi kama تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله تقبل منا يا